Foi na tua unei mo oe o te whai o mea
o te ofalofa ma whatalofa atu nei tai fou, a ma nod fura umanui e le tai au le nei o le aso fua, o le aso se fulu ma le fitu o le masina o novema lua felu se fulu ma le lima, o le awaunanga ma le tautua mata le nei e le siufonga le lamua ua amatalia talofa lava. Ia, o a mai alvi ingo le tua mai le e whakasa i Wellington ona tāpinaina leo le tatalo, ia amatalia ia tātou whasalalunga o nei tai au. Talofa lava. tatou te talo.
Yo vai lo mātou tua sili e se o lo fio le langi. E whaafafonga ina e oi o mātou leo e le tae au. O le tae au foi mātou te sāunia tuaia mātou te talo ia te oe. Ma mata tu pe lava le wha solo mai o lo mata ngofie. O lo anga le lei. Ma lau tau singa malue le ma vai o mātou lunga. O oi o lo mātou manua papa. O le olo. O le tali pupuni. Na malua yu whana le fili. A wā ue lawe ina i mātou le mai leia le whai manu. Ma le wha mai o ti ai. Na e uwhiu fifo i ate i mātou i ua paau. Na o mātou sulufa e atu i lalo o ua paau. Wa whaia lava lo wha maoni matali pupuni. E mea no sa wha i ai i mātou. O mātou le matau le mea matau tia i le pōu mawai. Ai o le uwhana i le leao. Wa wha mai wa whaarua i le pōngisa. Ma mala wa whano i le aotea. O le tua oe mai le amatanga. O le tua lava oe e o atu le ngāta anga. Ma ia tū mau bea i ate oe le vi inga. I o matu lo whaiva e whaavavau lava. Whaaftai le tua le neitai au fau o mātou au lia. Whaaftai le manawa leola. Whaaftai au whaamanu iangai au wala ese. Whaaftai e te sapia i mātou i teimi o mātou popo ngā mati ngā. Whaaftai e te whaamawhana whana ia i mātou pe āma lingi loi mata. Ua le uma le anganga fia whaaftai. A wā ue e whaamanu wia lava ia i mātou i mea i tele. O le nei tae au le tua mātou te le te tala fo i le nei au onanga. Mātou te toe whaasifo atu i o luma. Ona mātou te loa a taula mea uma i a te oe. Mātou te o male manuia. Mātou te toe foi male manuia. Ona o oe. Lo mātou atua. Lea lofa i nā sili ese. Lea lofa i le whaamatala ina. Lea lofa e le mawai. Lea lofa le langi ala ia Yesu Keriso. Na wina mai lava loa lo pele to tasi. Ina ia lawea ina i mātou uma. Ma ia le whano se tasi e whātua tua i ante oe. Mātou te whātou ese atuai. Ma o mātou wha maua lalo i o luma le nei tae aolo mātou tua. O i mātou se whanau to i lalo ma le angasala. Se whanau fuli tua ma le usi usta i ate oe. A wā o a mātou angasala wa whaia le mapāpu puni lo mātou vāmala o fio. Peitai. Wa mātou i loa oe lo mātou tua. O le tua e sili ona lo loto lo wanga le leima lo alofa. Te talo i le nei tae au. Wha ma ngalo i mātou o lau whanau. Wha ma mai o mātou a mio le tonu malava. O mānak na tunga lilo i o mātou loto o mātou wanga salai. O le savali o mātou vai. O le vaai o mātou mata. O upu le tonu o mātou tautala tuai. O le loto whaasau sili ma le whaamangalo. Ma isi lava mea e tele lo mātou tua e sila fia. Se ia e lofa ma whama ma maia te mātou. Le ne yaso le tua. Te talo ia whaapaolo ma iu a awang le lei. Malutia ailo lātou soifua ma si o mātou wola. Lau whanau ngā lulu e so se tafa o le ne kelope. O e ua whaatua tua matali tonu mausi ta ia te oe. Ta ina i lātou le ngālu wenga le mana o le nganga pa ia. E tonu masa o ia mātou filifilinga. Ia filifili mo oelo mātou atua. Mātou te mana tua le nei tae au. I lātou uma wala whai i le mā losi ato atoa le tino. Lo mātou te mai
pai atu ia te lantou, whaafoisi atu le malosi atu atoa. O vaila au mawhala au a tong fitinga li matama i tai fo mai. Ia hui atu ai lo mana wha malolo. Ato ai male whaatua tua ola e te wha malo sia i o lantou lato. O oe ole fo mai sili. Se tasi olo iei mawhitianga. O lo mo mia lau fesoa swani. Anga le lei atu lau fio ia te lantou le ne aso. Tau sia matou whanau. Mangalue ino latou loto ia o omana o ina i latou. I alo lau fio o latou ititi. Whaamanatu i elo wa lafa. I le awhio tupulanga. E ui lawa ina ua ino nisi ia te oe. Ai e lawe ina o latou loto ma mafau. I au sta ia te oe. Le puna o manuia. Iau au na whai whi au mō lātou whale tua e so se whata whaitaulanga. O lo wasu i nei li puwai o leo la e whawhanga i le lafu mamoe. E whaman wie ia te lātou le nei aso. Te talo whapitoa mō nei o mātou te māmati nā mātou tua. O e ua pulpula la ngoto le soifua. E whaman wie atu ia te lātou. Ma whaatu ma wina lautou singa lo lātou soifua ma leola. Nisi mea wale tā ua e la mātou te talo le nei tai au lo mātou te mā. Alofa i e wha au atu i ai lo wanga le leile nei aso. O pole kalame, fuafuanga, o ngā luenga, so se mea na fuafuino le nei aso le tua. Tu i natu mea uma iu au, e te taita ina i lo mātou whātua tuanga, o oe e manuia ai mea uma mātou te whai. Ao lovi inga e tū mau e whavavau lava. Amen.
Malo whaftai ni tai fōu tātou ria le lofa maleanga le leo le tua 15 minute o te ene fitu tutu amata si fonga le mo Wellington. Mai er tātou tutano e amtalia ia tātou whasalonga ia o te o wholofa mwhamanoa tu le tino o whaftai atu le whafonga mai. Ia mese o tātou mawhtanga le o amtalia le ngatano. Nei tai au male nei aso. Au le nei vai aso o amtalia. Tālofa lava. Sunga I whawhenga mawhaletua na I tamam tina mātutua. O le mano se le tunu mana I whanau whai lele mpe fōu pānga uman si whonga le mua tono Wellington ni usila atom so se whai ngon langi e o wholo whatua I le nei tai o mano so I fua mano wholau wha mano sopo ya ma I tau atu fo I whafo tātou ofisa so sulu matango fio le la oka whaftai le pea le loto I le ilana whasoa mai le ola fōu o le mano si fōu o le nei so fōu o le ea fōu ya leo e te tonu sa tuta ia foi fo launga nisi le nava yaso I lu tau o leo langa ia ai whaftai ai le iwa to e mai le nei yaso e foi manatu ia le mele o whalofa toi ma toi whatalofa atu mwhaminui atu le nei yaso I le tapua inga o ngā luenga matiute whe malanga inga e le ngata I leo o alopena I whanau I suenga ia manisi whanau ia lata wa onga masani whawhila tu e sunga leo nai whaftai Evelyn Masua tina e whengau iai ia sunga ia te si Agustino whaftai lava whawhawinta nelu le whtele atu ia mahano sunga valele marau whengalunga ia ukilani o tawa pālei tina mtua e losalia sunga tangoa I tautasi alo whātut porkalame o le pese whalenga nu umali tu mahano whaasale le anga o le sisinga fu o le tasi iwa o no lua a mai alna ia o le se atu lo leo tātou porkalame le ata o le tai au tā lofa lava le si whonga neo le mua Sāmoa mo tupu mo wani mo whai la unga o mai au le nā I whai mitanga vai op le la lo la I tai
vaenga ni lua tato pesi. Ya vi watu fatu lo leo pia. Apa iko se ya se na te pia mtai. La amata mai ufa. Yo mai al Pacifica, o mai ai Amerika Samoa, tawa nei. Hop! Oh, é só. Oh, é só. Ha! Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngā fua i le aso wharaile. Ata o le taia. Yo e tato por kalame ata le tai au le neu tato tu fe lo ilungo pe o e pe na mai atu tato fatalo ya ma lo la vol fo lau le la tato se atu lo tato talo le tau ma familia nga se fu so ingo le tupe ya ma tato o watu la se tale vandu tato tala mai sa mom telefo pe ma se ai o le tala le tau pia no whaino mai lo fisa le vai tau e langi le lei le tau le so le aso atai au e ina i timu. A matalo ni kilia malangi le lei le tau. Langi le lei le tau le so lulu ma le stofi. O le aso whareile le fōringa mai wha malu mai ina i timu. Matua i langi le lei le tau le so i ka peti manu atu whanui, tau naki, Wairapa, Hawke's Bay, Tabo, ma Marlborough. O le malulu o le ele whamawina inu nei a mata mai le sefulu ma le tasi anga i lunga le sefulu ma le whaa. E ma fanfana lo ye lus futasi fa solo ilunga lus funu male lima au kilani le som tu alangi le lei lava le tau
Pasolo to le motu I saute pio na whaelo mai e langi le lei le tau te le vaenga le motu I saute. Se I vanga nani se tū o le pito I lunga le motu I saute. Ia le au fia I nai motu weka I fōringa me I nai timu. Ai o le pito I le lo I kuins te au te linen mai inve kāko. E ma tele ina paolo le so. O le malulu o le ea whamawina le motu I saute. O lo I le vāo sul tolu anga I lunga sifurima. Ea maa whanawhana sifuruiva. Fasolo te urunga luas furu ma le lima le wa mata langona tātou le mawhana whana o le tau. O le au te renga o le atunu o nei aso e mātere ina langi le lei le tele wāenga o le atunu. O a pia e whai te lia luas furu fitu fu le vela lu furu whare a mawhana whana. O le angotoi fu le lai le so Wellington e lu furu 5 minute te ale walu nane le fiafi. E oso ele la tai au to is furu 2 minute le ono le tai au a tai au. O le fu o le manu lu fa mawina Wellington e manu tua oi. E amata mai le lima nga ia tuilunga le iwa. E ha mawhanawhana se furu fitu. Wha solo tuilunga I le luas fulu. Tala o le tai mo le so mo la toi whaangota le yaso. Ia malo maluelo whaiva. O Wellington pe le tai le afori iwa I le tai o nei sua le tai. Toi se fulu 20 minute le whae le fiafi. Toi pe le tai. Toi 20 minute le se fulu le pōna nei. O le talo le tai mo polirua, sua le tai, nei le ala a whaasolo ina sua, toi lufu tolu minute le iwa, tai o nei sua le tai polirua. Pe le tai le tele titi o le awhalua le awauri, toi sua le tai, toi sifuru minute le iwa nane le pō. Tala nao le tau ma le talo le tai mo le silifia. Ia oi lawa lafola na se leni le tai au pō le asongafua, oi. Fe. Ia le rei, mahalo le anga le rei, tasi talani usila maura tupe Australia e valu sifuru lima sene. O le tupe Amerika 5 sene, tupe fiti talalu o tolu sene. Tasi talani usila, maula o tupe Sāmoa, e tala 5 sene, tala 5 o. Tala 5 sene, ma le pā angatonga, tasi tesi ma le lua ono le pā angatonga I le so. Tasi talani usila, maula o tupe Sāmoa, e tala 5 sene, ia, malo, manuia tele oe, ia ilo wafoa ina yo wainga I Sāmoa. O le avano whamirianga o soifua, e la to umana soifua ne yaso, e au whaolofa atu le porokalame whamenuia lo was whanau. O le tato emaili lava na, aso whanau at samocapitalradio.co.nz, pe awhia maise whamenuianga, e o nei, le aso sfurfito Novemba, whapeo nei lo was whanau, whamenuia le tua ia te oi. O le tusi, a luka e se furu tasi po e lufu valu le iei foi tau le so. Ua fetala I atu ia e moni ai sili o na manuia o e whaalongo I le afionga le tua matausi iai. Ma le tua foi a fio atu le il temi o na misiona ni langi a wala au I disi fine ea po isi fa fine. Amu ia manava na e whanau ai, masusu na e susu ai. Ia whamai Yesu, ia whailole tala le ale Yesu lea, u fetala I atu lo iei il fa fine le nta wala au mai. E moni ai te lo oe, e sili oe pea e whaalongo ma e ustai I le upu o le atua. Ia whape nā tātou tā ua I le ustai, au al whaalongo tā tātou, ia manuia tele lo wa soifua, o le pese nei mai le, fe pese St. Anne's Newtown, whamanuia ilo wa soifua.
E o talo falava malo so ifua. Me tu pula langi ya so tato ia. Le aso sufitu November. O le solto sanga tasi lima valu. O le tupo petani na taimi o Queen Mary Muamua. O lona ingoa tau tau anawa I taimi o Bloody Mary to low lava. Ia ona e whapea o le mafuanga ua whaingoio ia I le swafalna. Ona o lona whaasala ina I le otin tangata na te I lona foitula I mai. Na maliu I le whaamai o le influenza po le fulu. I le whaasfulu o na tausanga o na se ane leo Elisabeta Muamua whai matupu e ngelani. I le waitauna tasi lima valu. O le so tausanga e tasi iwa tolu fatoa amana ia ile Amerika le atunu ule o Lucia po Soviet Union. O le aso nei tausanga tasi iwa o nolua na whaailoa I le Palestine o John F. Kennedy o le avialo le malai valele lea a Washington ia e whaima malai valele tautuaina le tu po le stete atoa lava o Washington. O le sona vese ai I le tausanga e lua afe ia le Palestine o Peru tangata suafa ia Alberto Fujimori a vese fa malosi mai lona ofisa. O le so tausanga lua afe ma le tolu na pale mai ai tangata fa ia tifanga le Arnold Schwarzenegger fai makovana pe fa paleina fa tautoina le so I le tausanga lua afe ma le tolu fai makovana o le Nuleo California. O le so ta ua e tamaiti e ta o le Students' Day ma le tua ai tamaiti e na whaina o la tau wola. Tausanga te siiva tonu iwa e le vevesi nā riae e te tonu o Eleni e whainga fita le nasi e siamani na watu i Eleni nā taimi ia maafia ai ola o nei tamaiti no fita wai fita a le nasi e siamani ma tamaiti o le Polytech I te tonu Greensboro Eleni. Mana tua lai le so pe tolu su fata mai tina fia yola to wola I le so to sanga te siiva tolu iwa taimi leo le taua lona lua o la langi ia ma le tua lai tau sanga malava e te tonu e leni o le aso le ma le tua ai nai wha na wa onga ia kato tala nato e mau le whapoponga te masani whaftai. O le whawhoma tautua le siufonga le no mua le nei tai au le asonga fua yo e tatou ta mo em sa vali tonu le masino November o le uaso se fulfitu au vai le kalena tu sa toi lua vai aso to ane to na mai ale le masina tatou fo laulo le masina fai o le nei tausanga vai ale soifua ne tatou matua tausi ia mtatou umala vai le ola malmano si lo tatou maua pe ile aso mane aso ele fai titia le nga fa tai fa malo tu lava I paanga umal tanto litio e ki mo lo litio fa longo ia me se le telia ina le tautua tonu ta vale fa fenga luenga po fe la fai te ia alo fatu ile sunga ya family atu nei tatou wolo mafuta mai sai folau aliva sunga toilolo lilo ya fa tai on sila ya tina ya choice a shule mafuta mai Amerika yo nei la to wastapuai ya tatou ya te le valasto nai mala sa nafi e fa le pisila wala le tau nei o to vetu ngao mai le wala ya malo ya e le o to mau foi me to wino to tele la to sa vali o el pasi mal train wala langi le tau le so nei la tatou se e tu fa fianga vinga la fianga I vai so vai o to luas furu 2 minuti na tane o le valu talo falava. Tapaonga atine mata
Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le sifonga laumua i Wellington. Vianga malisunga ya vili le lua yeru mal pesel na ya tatu ngalu fatasi le nei fo yaso tantu ya ile uto is fulu 2 minute na tale o le tu la valu ya le wa ta pena mai tatu telefo tal valu na e fa fonga mai le ya ai mole tol fa tai mal fa malo o le mana fo ina ma fa fonga ye so sanimo e pe fa pe si o na yo walo e fie me yo me poiata fie ya lui e tala noa o le
ia tamaiti whapena i tono a inga. Fia ia le poeata ma whaiana tala maali ma ia no le mai ta wina le temi nei le tele o tangata whape lalulangi. Ta o YouTubers. Fefewa i solo lalulangi ma malanga solo. Ai lango i company la malanga. Malanga solo i tua lalulangi o po e maila to wata ma whaasala lau. Ia wa mau oloa ia la tau le foi to tele alu ma na usa mo le o manuia. Ia wa lan fa to lo tala ia an fa peise sio fa nau sio ainga po i lava fie le faingana. Ia lo ia malan telefoni e te me tawina lava ia lu fa lo ai. O ame fa ile ainga po tonu foi lo ainga e. Po le kale sia po ata ma fa ia na tala mali. Ia matanati ia e to inga ta leni na le o e mal temil nei. Ia na fewa ia le po ata ia ma matan tu ulunga faila na YouTube channel faia lava na ia tala mali ia maniata o nga mani mea o nga e tupu ata ta yo ia a matona so sani for nata le ni man ia le umaita wina ni taimi so is full menu del valu ia menuia le anga ia tu nga luenga matu tele ne ia so e piano faia tu e le opisi tele le wala i lumo ta officer ia meta wina lava le aile o kilani o se ai matua pisi tele. Ia fa fonga mai lai lungo le wala ia kilani. Ia lo fitele atu programa lo file mu lava nei Wellington e tatsia lo. Fa penaisi tu le tuno le motu i sauti o mai auto. Fa tala fa tu Teresa ene ma lo lava fa tai sunga ia. Tasirasi ia manduie fe unga luenga le tai ao. Ia pese el tamale ula lei ia ina o iva minuto lo to tale. O le valu leu tāpena mai tātou telefone minute. Ia o se va inga nā le maketi funga le maketi fauna o lo i te mirei. Lama
Humble beginnings. Sāmoa e no atu pele lo pe feo le ni ki lupe te mo nai nai le nei fatu ya e mana tua upu o tatu tua a Fifi lava tue whata al whatu lu tātua tenu o le isi wha o poponga le amtango neva yaso telefou mai Sāmoa o se mai e lau whaafonga. I le whailunga ina po le whaamana tuina o le antoanga o le fitu se fulma le fitu tausanga o le soifua o sa lesa le tupo Peritania i Sāmoa na mala au lia whaapitoa ai e le haikom sina o Peritania i Sāmoa i le whaurulunga po le Peristene o le Samoa Victim Support le tinai a sili niu Lina Chang o se vala au lia whaapitoa e alo i e le toi whaalau i loa o le veo le masiofo i a Camilla o le whaatina o le to'omanga moe popo ngā tia i Sāmoa. O le whaamana tuine e Camilla o le atoanga o le lua tausanga talu mai o na whaipa anga whaatasi ma le to'omanga moe popo ngā tia ina uia a mata asia
I le fontanga te tai o malo le tau pulenga le tau sanga ua mawai, e o mai I le tau sanga le nei, wa wha I longa wha tase male atoanga o le fitu tau sanga, o le tupo san lesa. O le tau manga moe popo ngā tia, wa o fia I te tono le silia I le tōru wafia wha ngā pupitonga wha pe nei, o lo tau si ai I lanto e mana o mia le fesoa swani ma sa wai na le lorolangi, wa whaipa angai nei male ai ngā tupo Peritania, e fesoa swani ma wha I loa atu I le langolango sua, I le ati na ina po le toi tapu e o soi fuanga wa a fia, mai ini sa wanga I so se vahengo le lorolangi. O se wha moe sa wha tumulia, e le wha atasi atu fo I o teitai o le atunu, ato ai fo I male ao le malo Sāmoa atu I male le whano vale toa swalo vili lua, ma lana masio fo, sa wha tau teia le whaltari malo le Sheraton. Na whai loa siri niu I le nei maftanga, o le wha moe le nei wa fonga aloa I e nai le tusi mai le masio fo Peritania, o se pine wha mau fo I leo le nei tausanga le atoanga o le luas fulu tausanga, talu o na wha vai mai le nei wha alapo tonga e sūru wha iai, alo popo ngā tio le atunu. Na ia wha o ngai nei lea vanoa e whafonga I nai wha manu ianga, mo le aso soi fua le tupo sa lesa, ma ia wha aftai e lana masiofo, e le ofo ina mai o lana fesoa swani, o le fesoa swani fo I le mai le ai ngā tupo Peritania, e lango suai, I le nei wha alapo tonga e una ia ma wha malo si ai, le tutu wha atasi o teitai maua rungo le lorolangi, e o pongi le wha alapo tonga le tau manga moe popo ngā tia I Sāmoa. O lo tālia telefou le tulai iwa le tai au nei, le tari mai o le fionga I le sao wha apito, fia mena o mi mata awha, le sa a vea mapale mi o lo tātua tunu le pai inga tanuai, e whaatatau I su enga po le reporti le sa whaatau teia, e se company so e tusi mai New Zealand na whaadui na I le miliona tā la. E ala ini vaenga sa lape pe whaale tonuai, I le whaunga I na le whainga malo le JPP a o tu la I le foe, ia se leni o polo keti po fiso swani mai atunu o I whafo, sa whaatau teia lo lato teimi. Paule vaenga sa wha ai loa le tamai tai pāremia au tādia le nei whātana loanga. Na vai lua ina le lisi o poloketi sa whaia I eisu e suenga, ma a vea ai leo wha inge se fuluma le tolu o lea lisi, o se vaenga mua so e suenga, e tala whiunga malise le nia miliona tala na wha nganga, e le paketi sa whātu lai ma whātu langa le whainga malo I lea teimi, na maea o na o lato wilo ina malana ka peneta I lea teimi. Lea ua ia wha ilo mai, e le aini vaenga na maua o ngaonga le whaonga ina se, o se le ni ia poloketi se fuluma le tolu. O telefou le tula iwa le tai au nei, o lea e whaafonga I se vaenga o landa tali mai, e whaatatau I whaai unga, o ia su e suenga sa whaatau te lea company. O lo te ena lea lo fuso lea tunu o lea Joseph Parker, ne whaai ungo so e suenga le komiti o lo ngafa ma fuala au whaasai na mōtanga tata alo le lolangi, lea na iofo pe malie e whaia su e suenga e whaasanga I a teia. Au tapena le la fuso anga malele I a Fabio Wortley, le na maunga mai lunga whaai ungo so e suenga, e whaapea wa wha mao nielo na whaonga I no fuala au whaasai na. Pei tai wa wha e loe lea lo lea tunu I a Joseph Parker, e lungo lana I tū lau I upenga te wha I langi, lona le talia ino ia wha I unga, mai ele o ia foi o se tangata na te whaonga ina ni whala au whaasa ina, ma wa ia wha I loa foi o lo iai lava lo na toa I le whaingo su e su engare nei, o na o lo tari tonu pea ia I a te ia, e le o se tangata ta alo, e maasani I se whaonga ino ni whala au whaasa ina. O tala fawia, tu le te tau mai le whaopoponga li tula iwa li tai au nei, whasoi fuia. Ta lava I le hoi vaenga o telefou o le si fonga o le lo mua, o le tala mua,
Ua palasi fo I seisi tūlanga mawalalo, le whaatūlanga na le whaatinongo tiu te mga luenga whaia le whainga malo, I le suenga o pito lata mai nei le whalapo tonga ingo o le Ipsos Issues Monitor Survey. O le whaatūlanga na enu me la tolu tesi maleiva mai la whainga I se fulu e te tauna iai. O se whaatūlanga na o pito I mawalalo lea mo le whainga malo lo tu nei le foe, tarua na amata mai I suenga nei ia se tema o le tausanga I lua afe se fulu mo le fitu. O le fast fulu liwa pasene o tangata sa fisidingia, e manatu e I le vao le o anga I le tolu, ia le numela de tau na whaatulanga ai, le whaatinoina o tiu te whai o le malo. A o leisi tolu sfultasi pasene, na lātou whaatulanga ina le whaatinonga wia ngā luenga I le numela whaanga I le ono. Ai e lua se fulu tolu pasene manatu, e le tau o na wha anga I le na fitu anga I le se fulu, ma leisi lua pasene, lātou te le iloa po le hale numela de tau o na ave iai. O le masino Februari le sa wha mawina I mua, ia leisi pa u e wha tesi ma le lua na iai le whaatulanga na I le suenga lava le nei, o le whaatino ina o tiute mga luenga whai le malo o New Zealand. Mai o le tūlanga lava fo I lea sa mai tawina, e isi sa ililinga na whaia ia me whaapea ma au kuso. Whaalia I se lipoti ia le walis whaasa lau New Zealand, o le suenga la tamai nei le Ipsos, na whaatino ina le vao le aso luas fultasi ma le aso tolu se fulu o Oketopa, e afe ma le wha le awha ingo tangata sa visiringi ai moni o lātou langona mani manatu, e winga I mata opu au pito tā ua e tolu, o lo whea ngai nei ma le tunu, a toa ma le pāti e au pito sili o na le lei, lo lātou wha a foe ina o ia wha a whita huli. Na manino ma iai o le pāti e le lei ba, e au pito sili o na le lei ana fuafuanga, mo le tango fia o le awha inga e se fulu ma le lima o mata aupu e lua se fulu o lo o wha apopole ina ai tangata pālota ai na o le lua le awha ai o mata aupu e le lei ai le pāti le National. Sa I lofo I le neisu suenga le wha awo pēa o na mawalunga o le langarango ina o le laiba na I lo le National I le manatu o le au pālota o le pāti lea e au pito whetau I mata le whengai ana whainga wha avae mo le whaafoina o le inflation, ai whapea le tau o le soifuanga, ma tū lai mai le leiba I le onus fumal tasi pasene, o se sitanga e tasi le pasene, ua maulunga ai, whaatusa I le taun unga o leisi suenga mua atu. O le tausinga le lei o le soifua maaloloina, e lona lua le I mata upuonga I manatu o tangata pālota na visitingia, mai sa whapea fo na maulunga ai le leiba na I lo le National, I le whaafoina o lea tū langa. Fas fulu pasene, e langolangoina le leiba, ai luas fultasi pasene le National. Ai I le tū tau I le tamau a inga o le tunu a toa, sa wha pe fo na maurunga ai le leiba, tolus fultoru pasene, wha tusa I le luas fulmaleiva pasene a le National, e tusa o le taunu unga o le neisa I linga. E to whātangata e au fiaita moitia to tolu, ua mare diu I le mu o se fale I le nuu le titi o Sanson I le tūmalo o le Manawa 2. Wha mao nia mai lea tala wha anoa noa le lipu le nuu ia Michael Ford, mai e tau ai o lea wha lawe ua ilonga o na mawhatia ai tangata o Sanson, a e wha pere tūmalo atoa o le Manawa 2. O le nei wha lawe sa hawhi ai le fale o se ainga I le aua uli o le stona ina te nei, na whano ai le soifua o se tangata matua, ma tau maiti e tō tolu. O le whale na mū, e le awala tele numele tasi saute o le nuu o Sanson, lea e so ma le malaiwa lele o le malo, le o kahia e base, I le tu o le tinu. Na amata mai le stona ai o na whaia, I se sa ili ngā tupe I lunga o so te inga tele wamawe, I se I tu nao le give a little page, e wo ma te ngātou Sanson, e whesosoni ai I le tinao le nei a inga, mai o le urua I tolu I tū la, talua na whaia lea tāo sanga, na mawai le se reni e whāse furua whe tā la. Ai o mai ano pō, ua sili atu le iwas furua whe tā la ua maua, wha moe moe whesosoni ai I le tina mawhatia, ma le a inga, na fia I lea wha lave. Le sa nafi sa wha a wawai, suenga o iri le leo, o le whale lea na mū, wha I roma iai,
e le ai se isi tangata o mo o mia e le leo i la tau sa ililinga i le mafua anga o le nei wha ala lave ma tau tia o ilonga o nā whaina ai le vaenga o le itu ma lo le mana o tu. I au kilani na mali waise tangata e to tasi e whapea na soa e se ta'wale ai e le itu iai i le ta'wale i le pitonu o Henderson tupu le whala lave i le polest o nā i le mga awala i fesota iai i le Tangle Place ma le Lanark Road mai na whaania mai le leo na maua atu iai le tangata le nei o taati ai le ala tele ai e le aise ta'wale po seisi tangata na iai. Sa whaia tau mwhainga so swani mo le na fia peitai e le imanuia mama liwa i lava o ia. O whaatar sangi na ie leo so stasi mawai se whaamtalanga i tu so le whaalawelame ina ia whesota i atu le ofisa o leo. E le ai se whaailoilo mo se whaalawelame na maua mai le waalele helikopter lea na pa u le talawhatai C4 Wellingtone i le tai ao lea sa nafi e tu sa o se ripoti mai le ofisa turtonu e whaatonu ina ngā luenga lawea ai taimi o whaalawelame le RCCNZ, le Rescue Coordination Center, o le helikopter na afia, se waalele o le tu ainga le Robinson 66, na pa u e le mamao mai le mtawhanga o Markra, pe tu sa o le tu lai valu le tai o le sa, mai na mawa atu le pailante, o poloka i le tonu o le mawhai o nā ruana i whafo, sa manuia tau mawhainga au nanga la vea ai na mua iai, e ave sea le li pailate mai le waalele ma awina atua i le whale mai mō tonga fitinga. Whailo mai e pūlenga o waalele savili, e le ai i a seisi tangata na iai le tonu o le helikopter ai na o le pailate. O le nei waalele na afia i ni ngā luenga tau whaatuanga, sa whaia e le mamao mai le mtawhanga i mākora i le teimi na tupu ai lea whaalawe lavea nafi. I apahat, ua toi whaafau ma ua whaamalo si ai e leo sa lātou tālo sanga whala wai tele, ma o se whasoaswani mai le mamalu le tunu u, i le tau sa i dia leo se tina o ro o le i lopea, e le i maualava i apahat. Whaalia mai e leo o le nei tina e ona sfutasi tau sanga le soifua, sua whaia Anita Hart, na amata le i loa mai o ie le waweao le stofi, le asa sfutolu Novema, mai na mauala na taamale i le awala ingoa o le Gillespie Road. O loo ngā lulue ai, leo, maisi au nanga la vea e le teimina i le tausaha i linga o le nei tina, ma ua toe whaataro sangaina mai ai leo, i nisi, na ono maua i niata mai a lātou mea pu e hata o taamale, i a po oni whaamatanga fo i a winga i le nei tina, e pei o na whenga iai masa i linga le nei taimi, ina i e whasoa soniatu i le ngā luenga a leo. O le fuafuanga le malo, e amatau na sua ina ave ta amale i so se taimi, mo le ava malosi a toa mawaila au whaasa ina. O se la sanga ta ua lea ma se suinga tele, i whainga whaavai mo le saunga le mui lungo o wala. O tu la fono ua pasia la tau mai nei, ua mawhaiai leo, o na tau fia so se ta vale i so se taimi, ma whaatino ni suenga o le ave ta vale mo waila au whaasa ina, e pei o le marijuana, o le cocaine, o le methamphetamine, ai whapeai ma le ecstasy po le MDMA. O le masina foula o te sema, le ai amatai o na whaatino e le ofiso le leo, i ei tu ainga o suenga nei, ma ia suinga fau i lungo o le tele, ma le whaamoemoe, o le a whaasolo atu i isi tu uma o le tunu u le vairuanga o le tausanga a sau, ai o Wellingtone, lea e amata ai i a te sema. Whailo mai e whapea, o abitawa le uma e whaamau nia lea a fia i se tasi o waila au whaasahina e pei o na taua, o le a tau fia o na toe tango i se tawale mo le umi e se fururua i tula, a o whaia isi suenga whaapitoa, e le swap lea na whai i au tawhau lea le tele. Ua whaaliera le komisina mo mata aupu patino i tangata te totasi le Privacy Commissioner o Michael Webster e mana o mio na teu ma whaafou tu la fono o loo iei nei New Zealand ina i sanga whaale le iai le puipuinga o na tangata. O le tau sanga o mwai atu nei sa wha mawina isis i tanga e sili atu le whaas 4% i le a whaai o taro sanga e a awhiai
ia le a whaina lea waia te tau tangata i lalo le nei tula whono. O le tele o nei mata upu e atangi ai i le tūlanga la matia ma le a whaina waia te tau tangata e pei ona saunga ai le li komisina po le whaururunga o le nei mata ngā ruenga le malo ia Michael Webster. O le lipoti wha le tūsanga le komisina nei mo le luafe luas fulfaru furulima o lo ta uaia le li komisina e to tele tangata ua wha awapoleina i le tūlanga le saunga le mūma le manu o la tau wha amtalanga tō tino inisi o ofisa ma wha la potu putonga ale malo. O se suenga sa wha afoe le komisina manino ai o le valu 10% o tangata na visiringia e manatu e da tau ona matua wha malo sia pui puinga o le tula fono i le ao ina lea ma le whaonga ina o la tau wha amatalanga tō tino. Ta ua fo i le lipoti e aliri mai e tele wha la tonga e le o manino ato toa i le tula fono e pui pui ai wha amatalanga tō tino tangata po le Privacy Act mai mo mi ai le wha ina leo ni polka lame wha le awa onga i le lumanai. O lea ua whailo mai le pulenga o le taalonga o le loto o New Zealand, ia nuu mano whanga na whaatawai, ia pepa e tolu ia na o lātou whaasoa ina, le whailonga maua ai 5.5 miliona tā la, i le taalonga o le Powerball i le Paulest o nai na te nei. O le pepa mua sa whaatawina le supermarketi le New World, i le pitanu o Kairau, a o lona rua pepa, na whaatawina lea mai le supermarketi le Pack and Save Moorhouse, i le aiokala i stete, ai o le pepa lona toru na malo, sa whaatawina le se tangata i aukilani, i lunga o le computer po o le online. Whailonga tupe mo i pepa i tolu e tai se furu valu tesi mo le tolu miliona le tangata, whaopopo i ai Malaysi 5.5 hafe 5.5 ono tala, mai le vaenga o le miliona tala le whailonga mua o le loto, ona mawai leo le a whainga atoa, se furu valu miliona, tolu se lau valu wafe, valu se lau valu iwa tā la, ale tangata e tō tāsi o la tau nei e tō tolu. Tō se furu valu ia tangata sa whaamanuia ina le whaelonga mua o le loto e tāsi le miliona, lea na maua la tau se heleni, e tai 5.5 hafe 5.5 ono tā la, ai e tō ono se furu lua is tangata, na maua la tau whaelonga e tai se furu mo le ono hafe, iwa se lau iwa se furu tā la, mai le se i o le loto i le Paulest o nai. O le whailonga tupe 5.5 miliona tā la o le se i le sto nai na whaalia whapea se whailonga pito i mawa e lea ua o iai i le tālonga whaitupe le nei o le loto i New Zealand. Ua tau fia e le pūlenga o le ai o Lower Hutt i le maketi pō lea ua whawai aso talu na whangasolo i le tau langa whaatau i Queen's Gate. Whaalia mai le pulenga po le City Council, e iai a inga matu la whono tau songa le mua tangata, e le tau ona whaamalia ina e la tau o lo whaamao popo ina le maketi i pō o astona ai i le Queen's Gate. Peita ai o le whaiunga e tau fiai le maketi pō le nei mo te teimi le tumau, e le o fia iai le li whaipura le tumano le Hutt South ia Chris Bishop, le ana ia ta ua o se fufuanga ua le ta le whea ngai. O le maketi pō le nei na amata i le whaiunga o se tema i pō o astonai mai sa i longo na matua mutumu i eitanga ta whatau e le ngata mai le Hutt Valley ai whape mai isi vaenga o Wellingtone. Pei taina amata i le pō le astonai le Labour Weekend o na tauwhia ona o tūlanga e mo'omi o na whatino ina ia mautino ai le saonga le mū tangata umaianga i atu iai i lea maketi. O le teimi nei o le ua tauwhia mō vaenga o te toi o le nei tausanga, ai o roi e le whaamomoe e toi te tala i se teimi o le tausanga a sau. I ta alonga, i ua marumalo ia le au kiti ale i New Zealand, le Black Caps, i le ta alonga mua o le la series mo le West Indies, i ta alonga ta i 5 ova, le sa whaie Christchurch, i le sa NOV, na ta tā mua New Zealand, maua o la tau ai e lua se lau ono iwa, mai o le tulanga na iai ina ua tuli i a nei ai e le West Indies, e toe tasi le ova na te toe ai lua se furu ai na mo o mia, pei tai e umatea
ai o loo to toe pea ai fitu, ma o manu malo ai New Zealand I lea ta alonga mata ina no po. I nei ti polo whaale wao malo, whaia ina le Silver Ferns New Zealand I lona lua o ta alonga whai te wina, ma le Rosa a Engelani I le wawea ona le la. O ai o lea ta alonga I lone tona, onos futasi Engelani I le limas fulma le valu a New Zealand. O ai lau fo ia na malo ai le Silver Ferns I le ta alonga whai te wina mua ma le English Rose I le lato ta amusanga o loo iei nei I Engelani. I ta'alonga le kapi whaale wao malo, whaia ina le aua fiti ia whalani I le la ta'alonga I le ai o Bordeaux, I le tae au le Sā, o ai le ta'alonga I tolus fulfa I le luas fultasi, o le lua ai le o whaia ina so o fiti I le ta amusanga o loo iei nei I Europa. Pai asa o mwai, na whaia ina ai le ta'alonga mua ma Engelani. Ai I lona tona I le wawea lava le Sā, lea na malo ai Engelani le olopeleki, o ai le ta'alonga nei I Twickenham, tolus ful toru Engelani se ful Maleiva New Zealand. O whaamawina lea malo Engelani e whaato aiva iai ia malo o le aule nei Engelani I le olopeleke New Zealand ini ta'alonga le kapi whaale wā o malo. O le malo mua fo I leo Engelani ia New Zealand, talu mai le ipo le laulangi le tausanga I lua afe se ful Maleiva. O le ta'alonga tasi o loo tutue nei le olpeleki Europa, o le ata aloi ma le aua Wales I le whaai unga o le vai aso. E a le whaai unga le nā o telefou. O tātou telefo amatana o le nei tai au, pe ona tāpeneina le fionga ala wano ati lawa matala mai Sāmoa, tue mai le sunga ia tāse Salam Sam, tue whafunga le tula iwa I le tau nei, tula mele tahimi luas fulua minute, te nei le tula valu, ia, le whawhiroa ima, tue whatalawhatu le tātou tinu, alola mfoi le usu nei tai au, vue? Tai, alotas, yo alola va, o mai le tai inga le tai au. O manuia whaftai o sa wali mai o tiro mai whaful tātou ofisa. Whapea peiste poile tangata le au tau New Zealand lea e ui atu pātua. Lea o te iro sau o lea te sawha I atu le tātou no fōa. Le tio la, umi e te le toi o waiwa e tau whewhe whapea I o se se le tangata le ami ia lea I o se uso. E nei lo mo fia le ula whala le ula. Ia, sa, a prenta ka su e wele le malo New Zealand o mai anga I le street le su e ia inga ia. Le ile tau il masalonga vole le so e poi tangata I faso sa le loto New Zealand. Ti la fa tu loto New Zealand le o le malo ala vilia se le ai to siaki ane to siaki ane. Ja. La fa to o ki la ni fa tau ris pe pa PlayStation ris pe pa la fa al fine ngome nei ai por lua le na. Fa tau I ni le por lua. Ja, I love se tu mo tu na man malo le fa ngolo yaso. Ja, malo lava. Ole mele tau te I lo te minei wa e tele na wa tala fa no I lo tala fia. E pe vole na mai ni telefo le fionga. La wa no ya se oi po le fun tato va va I ful fa ngolo yaso. E ole me na fa manato to ya la tu no ya. E foi ele fa manato le ofisa o foi mule na tātou al tātou li teo lava ia so au. Fai tete a siaki a ele I tafua se afi pele. Ki le o ngā omo, po le alava se me fai. Ia, le nā fai na iso I fua si tamā lea manan whanau tō tōlu. Ia, tua te le wha le tōlu. A le voi le vātu, le voi nā fai na iso I fua le soi tamā, ma stasi feo le whanau I afi. Ia, le afi lea na sawa e lea o uli o lea so tō nai. Ia. I le awhalua le uli. Mo ile. Ia o le hao tia o lai. O le no vai atu tamaiti. Ia, afa pe e moe tamaiti te lai titi. Au te le roa, au vai ia il matu o tamaiti. Ia, taimi ia le fiala I tamaiti mata alo matau fatuli so. Mo ile. Ia afa pe na moe tama I ta iloi. Taimi ne. Ia, o le so na e mo tātou o tātou anga ia tu tau mawhanwhana. I mea lo tupu mai ia in whangatanta tu te lia nei fu I whanau a fia so I fua. Ia le whamanatu fu I mo tātou e mesi ala uno whale. Ia, sa.
O le tāua ia o le wawai le lei. Ia o isi taimi a nofo na tamaiti il fale ia manai al fai isi tala i tamaiti. Ia. A wale ilo kelo lo te ina lo ngā umu ia lau fai se lato mea ai po le alfa inga e fai ia. Io mea umai e fai tātou e i tu al fale o ngā lue po whianga i whātonunga e fai na ia tātou whanau. Maftianga na o si fo i tina ia me se fo ia maftia uma tātou. Ia mo. Pe i se tamaiti a whai no na ia talo whai. Ia tātou sia ia molfile mo stina lea e pe na. Whengata o lea umo whana. O wa whengata, tolu tamaiti. Tolu tamaiti. Ia, mali o toi male te mao le ai, e le afi. Ia, le nei tatou, ngā solo le programe le nei tai au la tas tatou pese, le urus furona minuto te ale valu. Ia tatou tatanoa lea pe nei tatou tala fia e. Ia. E mau ai le fia le nei aso. Malo vaftai, luas fulon minute o te ane le tu lai valu. Ole
Afai uma le leile nei tau sanga e te malanga I Sāmoa. Au ala le pole. O sa unia nei le titu sao se ava noa e te ono manu ai se pepa malanga I Sāmoa. Ma le lima se lau tala Amerika le tupe te tawhawai. Na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lau tala New Zealand po le lima se lau tala Australia pe silia tu foi. I le mai cash o le titu sao. Tau ai ngai Sāmoa. Ona maua leo le ava noa le se I le aso mua o te sema. Ma le se I muli le aso limo Januari. E ma fai foi ona e anga waa. I le se I pe awha I lafo se tau pa tolu sfuruta la New Zealand pe tolu sfuruta la Australia pe silia tu foi I lau ai ngai Sāmoa. E iai inga ole nei whaapitoa. Sekia tijisa. O toi luas fulvan minuta ta leo leiva ya lo tatu el puklame atel ta ma le vainga le wanga ye le matanga le leo ya awa wa town fai vainga le siakina o la to o tango fia fala a maisia me o pauta to ia le siakina mo me o amalos ya wa me ia siakia taimi uma leo ma le le la ya anga ila tumtanga le ngai lisi vainga le la to o nanga siaki le a maua ya fasa tauna fasa o mo fulu tu la ai fai su ngai le tulanga le na fai le siaki a o ia mana ia e ile fa mo le fi fata no ina taia o ile PAPC I Newtown o le taimi o le afoliva anga ile afolua ai o le fa ilo mai la to o fata utai fa mo tu sa o le tau le lua e fai le tui muli ona tauna lua 10 minute te nofo e fa tali toa un puta tu ole le ho no inga lai e lua tu le afol lua e o tuai tauna tale lua e o le tui muli na tu yo covid o le tale vivini tu yo le misela pui inga mali misela ma le tu yo le fulu e fai uma ina le no kise house in Newtown PAPC Newtown ama te la foriva tau la fol lua inga tau tale lua o fai tui muli ya o le maftanga tangata matua la to fa Palestino le Newtown PAPC ne tau la mo le fa moi ya fa tai o le sfasi si langa ta o le nei mo le silfia le tu o me se nei matua e fa na o le a University Victoria tau san fo pe le na fa le sunga fa linga tanwa a fa pena o tali atu le umana le stala lo walo ile university e mawala lo walo le emaili e fai lo tu ile utalia ia le university e ona lo tu ile tono le email na o le taimi le filifili e lo au mata upu mo le tau sang fo no le ala e fa pe mrisunga fa linga o inana le e tau fa tu ile titi atato ona e te ole stala tu ile tau sang fo ia au ave ista miti le ava noa stala fa te ile na mai fa pe o mata upu le stala lo walo e se lau ia tangata o Filipoto. Pe mawhaina, ia lea lau atu waina le stala to ato le stoa, fo le to a piki ana mta upu tau sangfo. E watu lau umawa noa. E uia lau atalia le universite. Mela na si le fanga yo ia le taimine. Le stala momo. Le stala momo tali mai le o le lafo me le email universite le watalia. Ia mfa pia mai piki lau mta upu. Ia uol fata tali se au lia tau sanga le na piki lau mta upu. Piki le taimine. A fai ele manino po atonu mta upo fetau I malau urufale universite. Afso ta ili sunga fa alinga leo ta telefoni leo le o lua. Tolu o ono, fitu lima. O lua, tolu o ono, fitu lima. Ia na fai ele ustanoanga fua ile tūlanga o ile a ongar koris. Ia mamata upo fetau I malfai longa lea le universite fai. Ia o le leisi na vaenga fa manino atu e nei matua e whalongo mai awole whatali si au tau sanga lea e whai taimini nei e pisi atu al Christmas mal tau sanga fau e umala o seki uma me uma Sia nei whanau ia wai lela ai tau sanga sful toru ia o me tau lia lea whao ngā maka o tau ole whatsuenga tau sanga sful lua ia whanau tonu ala nata si le tau sanga sful toru ia lea e tau sanga fau na watali mai le universite watalia sau e lo malisi vanga o le imedi ia filifili lo mata o inala le no fo lo tamal te ne le filifili mata e to tango to filifili ya January po February o tuai o tumu ava no mata pu tonu ai mana o amana ye fight time nei ana ia mela na fa linga o lua tolu o ono fitu lima ta ola se stala fia e le to ina se la umar tasi tau sanga le matua
Ia, i le nuule o New Plymouth. Also to ina sua whaia Martin Smith. Ia, o le tala le to ina le whamtala i. Walf Sidia le a. E mafuanga e se tangata wele lua matua te vai la malosia. E ta tau ona langa ni vesili tonu o vele ta mafofo. E vesili ngel tangata le la lau. Ia. E ana whamatala lo le o tala to ina le ia pe o ia le tango le tapaa. E le tango le pia. Ia e ola fia al to ina. E isi ana whanau. Ai o le mafuanga lavala le wa umea ia lona soifua. Le ngata o le fia o le tele o ngā luenga e whaifua le to ina le ngā lue. E mai ona e le malo lo e ngā io ia i teimi uma. Ia, mana ia tele. Ia o tele io e ngā lue le to ina le ai. Mo projects fo ia po polo keti e fisosoani tangata. E alu awai ai. Ia, whatatei ngala e le kalesi a lotu paptiso na e la tō whatauina whale na whai na whau lea. Ana no foi tangata foi e pangatia mai lava malosi fo la ona. Tau su en men no foi to ngā poloketi whapena. O le to ina nei ia sa ngalue o io se tangata whaimoli. Ia, e foi lona to mai, me foi le handyman, foi le songa whai atu lea. Mea whai atu lea. Ia, tō ngā tangata whapena, e tamo ia le mano loe ngā io, e alua io e. E alua ia le na workshop, le na whale na ina me whenga lue ngā. E whai ane lea mea, ia, fulu ane me whenga lue ngā teu teu. O le tō ngā o langa i tō ina lea. Ia mo e alon fia. Mo e alon fia. Ai, mai se apea whateta inga atasi. Ai se me foi lele wa e whai ai ola toi lelei. E te wha alongo to amtua e fia. Papela se moa vau. Po se wila vidi vai, po se taa vale, po se paasika. Po le ala vase, po se TV, po se camera. Ai tango e whai ai lelei. E matua e fia. Ia le mela na leile o langa o to ina. Fia tau sanga sto ina? Se lau maltasi. Lea esa vali maa losi ya. Maa nei e tele, ia. Ai nei tama mtina Sāmoa le ua tai fitu sfuru ala malo losi ya. Ma nei e tele tau sanga o lo soifua. Ia oe. Ia ole fia. Ia. Na, awane ia du tele ma fau me fo ye. E atu ele roto ma. Mo le whano noa ia. Me fo le te ne whamana te o te tātou pokalame. Ia maua se aso le aso. Le aso mle aso. E te fia ai. Vai awa ala umane le aso e te le fia. Se tau whai ata. Tu sabe te tiu suru mo lo fa. Ole me foi le ole ile tala na u masanina faitau i stangata mo la tumnat. Ole afa peo se aso uma le aso fa no tanga. O se aso mai mau le aso. Na. E ia ma fu anga fa no tanga fa ini me tupu ia na la tal tau ia me foi le ole e whanau a ia zoma, ia tālu fo i le tangata. Wena e whawhtaiwul tā o mawhtanga ia le ata te fsosone tua i lo langa. Lo langa whanau le ia. I lo so fua o na le ia le ala e mau alfia. Ma li e fo ia tātou tala noa i meio o le mawa e o le poto tangata nei teimi po le ata mai whawhoringa o le vai aso elene te nei sa fai me volele le presentation. E te tu lumo tangata i tele ai whala uloa se o loa. O le robot, po le masini le a wha tangata masini vo le nu le o lusia. Na tele tangata nei tono le whale sa vale mai le lumo le robot o le wha tangata vo le pia sangata mo. Sa uloa whao lumo ste. Ala o me mari o mele. O le o fao nei le masini lu mam to le o mai fala u lo le masini al malo lusia. Al kompanina na fai. Le ngata fao le masini. Ta mo e mo ta mai fa tu le masini. Fiu e tau fa tu lu. Ala o li vo to sole i e pupunni. A se fo pupunni. E numi leo ngata no pun. La ilo uma tua tangata te mina si el masini ma ave tua. O le sa uni o. Ama tua ia sa notas. Te lo foi. Va tu fa uma rota.
Ona no mata tu ai le ata na fa ingol vai aso. O tu mana tu al kona seti no fai on mato no le sistem. Ia. Ole fole lo tala. Ole tala na le tupu. Io di na o fa mai. Ia. Ole a fia mal tupu. Ia, ma sau ma tung la mai lo mal tupu. Ai al puni. Ai tu le wodi tu se puni. Ma sai mo si Peter of World. Ia le tu. Na te le oilo. O te rei no pena na te ili roa. Nga na toi taso al puni vai mai no malisia. Ia o le atoi fo inei tu tupu. Fai ala uarton. Ape umale mele tupu ya so ala konseti. Tona mai atu o tangata ia. Toso puni le o tala fea ngai me tupu I tala toi toso lole. Puni ai fia I tu tupu. Lala mele tupu, lala mele oye. Entoi fa wa. Tu es saudo le dum. Ja, tu es saudo le dum o suiro fa. Ya le mela na le na maua I le whaaringa kompani le. E martua no ui o Rusia. Ia. North Korea. Ta mai li mana o si me whaaringa. E re mana se me tau wale eila tunu. E mauti noa fe whaasalanga le la whaasala CEO o kompani le. Te mana tua lava I le teimine na... Po se manua o tele al malo o North Korea le na tatala I mamau tau sangani. Le na fail, e le vaianga na fail na le. A el matua fa sala I tangata insinia na fail va tangata lo Kim Jong Un. O va pe ya. O le la le sauru ma le afia el fa sala le I le na company. O le ngole o le AI doll o le ngona o le fa tangata le na fa au te ofo la orienta sol puni leva tau na sauni a levant lina e se mana to le wori I tupu se me va pe ngona fa pe ina ole na fa le le puni wa montino ai sau tato mta puni na fa e te va to fa o le la le ia le report le foi le tau le la le urusi ia malo te lo newa mai ana I te leo nei tālonga sa I whai unga le vai aso. Ia te leo naua I loha o mai tātou le whai unga tālonga lo perekia. Isi vai angale na malama no nei tai au. Ia lafo mai commenting o le tātou Facebook. Mau whai ina le tātou au. Pe o le levan whanu no nei nei tangata le whai unga le vai. Ia la tātou atu whai whianga. Ia nei tala o e whiwha so mai ai. Ia nei wala mai le o whātou valima lo whātasi tātou tala no ai. Araia. Si fonga ne la mo. Talo fatu le whenga whamuina, mangutia, ia puafiti whetu ai, whaftai tere rawale mawhata mai, I Italiano pulaa, ia sunga te Stiva, sunga saulo whaea, manuia rawale li te hau, tō whaea sunga ali ka peni, whaftai tere rawale mawhata mai, whatarofa ia Nila Tofa, Rachel Sifa, ia Relo Fatu Murray, Jerry, ia Ovaia I Ono, manuia rawale li te hau, ia o Suese, Vangai, whaftai tere rawale Suese, ia vai nu le tā, sunga mose, manuia lava ni tā whaftai, ia malupe manino ski mai nai Brisbane, Australia. Talo whātu ni tā o tō 10 minute, o na tālo leo li tūla iwa. Siang ai fa vai, vai ang
Ia, malo lava mo le whafonga mai. Leo mo lava no tala no le fionga lau pe tele. Tala ilene ia o le whatonu o company tisi sao New Zealand. Nei, so i fumanuia lau pepe. Talo lava. Ia, malo le usu le neita o le lua sase lua. La sunga tu foi e me se foi le. Sunga mai yafa. Malo fa malo singa ruengo le. Ni fa yaso le wa mata. Ia, malo foi whaftai yo e vave almasina. E o te amale afa o November. Ia, o mai lau fionga ma lau whainga ruenga. Mai se o le nai tu o tātou turu. Ia, o le alava e. Fai si pisi al mato o whainga ruenga no le fai umtu e ngata miti. Ia, e le ngata ta penai no su e ngā al whainga fo i o lunch. Ina ia wani sa sta mai titi fa pele umasana pepsu e ngā ona o ele lapan lunch na vele au. Ia, ai oro solonga le mea uma, lea awa matana pisi mai le au. Vaenga fo i e fie lole la fo i no taulanga i Sāmoa e whaunga i tātou Click X. Ina ia mo se avano i tono tātou whapitoa le man malo i pepa malanga. Ia ele ngata na ia o lātou fo i lo whato ai mai o la sao ni malanga i Sāmoa e mana o fie le stala fo i whainia lātou account o My Cash, whaunga i tātou SIM card. Ina ia o Sāmoa. Ia ale la foto lātou ainga tupe i lātou le lato mai gaspo lato numero titi sao ia e fai ala si pisio tātou awa topele le awa matana tapen pena wa foi malanga o ta faunga Sāmoa sa o le ia manu na vele tautua atango fie il vaenga le ole wa le me tawina pe ole o nanga le fanga tātou titi sao tale tupe Sāmoa apa u ole rate e alua e tu maua ele suia la votango fie le fi Ia, o lo te mai tau watu e whai amo walu i lungan fo i le tau siaki i ale rate fo i o isia tātou tale tupelo ia. Ia, whai asi pa u maulalo o isia tātou whale lafu tupe. Ia, o le tātou Click X. Ia, e pe tele ai natu mau fo i le ele o wapeo tele se swing o le rate. Ia fatata inga o le ana siaki atu nei ia le rate ale Western Union e la foil tupe. Ia e tā lali ma fitu la iai. A le siaki atu tātou Click X. O le tā lao no tasi. Usa e wha sene le ia lea ese ia le lapo ina o le tupe mai isi ia. So e tā ua lalo walu e au titilo i rate. Au le i whaia sau decision. Foi le poi e whaunga. Ai e te tauna e le stala mo tātou Click X. Ia, on whato ama whaile na whaunga ina. Au lau ia mātauna iei. E whoringa mai sili e accelerate Click X na i lor tele. O si whanna fotupe iei. Mana ia. La peptele o le tātou whapito le whanga solo le teimi nei le lua se e whaia le masino fau ma le masino Januari. E fia ia whailonga. Pero isi fisidi na umai. E lua ia tātou pepa malanga e sei i la so mua o te sema. Ia e lua fo i isi a tātou pepa malanga e sei i la so 5 o Januari. Lono winga e wha tātou whailonga i o guarantee a mo Sāmoa. Ia o la fo i e whailonga mo tonga. Ia fiti. Ia whapena fo i a Vanuatu. Ia le o mautino ala e wha tātou holiday package. E lana whaingoa le holiday package. The return ticket. So mo malau pocket money 5 se lau la Amerika. Ia a wala na e tōna i anga vaai. O lo whanga ina leo Click X e la fo le 5 se lau la New Zealand pe siliatu. Ia pe whanga e fo i 5 se lau la Australia pe siliatu. E la ko ina leo seilen. A la fo le top up. O lo iai fo le la fo ina top up i lungo Click X e te tau ona tolu sulta la New Zealand. E todos fukta la Australia. Ia na nga vaala ia le tātou se ia mwhai whau na nga vaata e alu le whalo Lois Dairy po se supermarket. Whaatau mai top up todos fupo 5 fupo. Whaatino a la foina. Ina ia mo eloa vanoa le tātou se i le la whai e aida so mo te sema. Ia nga vaa umai ala tō ia e whaatino ala tō transactions ia November. Ia na foina la so 5 Januari. Ia nga vaa umai ala tō ia e pai la tau la fonga se leni ma la fonga tapa ma sino te sema. O la tau la ia le se i wale o mauti no tangata leo le senda, tangata le nei le la fo le tupe e alu se i pe a 5 se lau New Zealand pe Australia i lunga. Ai fa fela le tangata le fa tau le top up i nei ale alu Sāmoa. O alu se
o le receiver po le senta tangata le nei po tangata le Sāmoa. O le tangata le la foto pa po tangata mantua e fai al top up. E o le mo te mo e fai online. O le tangata le sa na email. La le sta lai le la foi no le o top up. Ya o tangata na man malo fa pena foi la tangata le fa tau man faloloa. Ma fa ngala na numero New Zealand e le numero over sela. Ya o le numero na sa ya mato o tangata la tali mal numero na pe man malo ma vilia tia. Ya o tangata na le la man malo tato holiday package. E le fa tapula ina le au fai o avanoa e alu tangata se i fu le tele ona tu pe la form top up sol ta o le lo pepe. Io e to anga la foto pe ma la foto top up o le telefone na o avanoa i te tono le o tato se. Wa nga fa la lo sili mai ona isi na sili mai fa fea pe o le ma fai no war. Ya mo tua. Io no le mo sina ya tu watu e te malai. Ai fai o mauti noa o matua i le ma fai ana e aro. Ia o lona winga. E te tau lana i e sau tangata voi le te tano i recommend mai. E sau e whao ngāla o holiday package. Na ia. Ia e ma whai ala na whai le lua whiutanga inga mal tangata na. Ia a o me mauti noa la i e le return ticket. Ia ma lima se lau tā la nuika. Ava pera lima se lau ni usila le la la fo tau no lima se lau fa popo marfi pe fast fulu fa se lau iva lima fa popo marfi. Ala te wole au sia se lima se lau. Ya, mantua tawana lima se lau tala New Zealand. E rona wingo lima se lau tala New Zealand malau fi lima tala. Lima tala New Zealand. Mantua sau le lisi lipoti. A fa pena fa se lau iva lima malau fi. Ya, e leo atoa lau lima se lau. Esa. Malo. La se mai sau so ni wale tele isi o nanga company telefoni Sāmoa. La se vai ngai ese ai le te sel mai si foi o nanga. Mo lisi le la fili malang. O le se senga tele na o te sel le mfina la foto lo wai ngat le top up mai nei New Zealand ma Australia. Ma fe na la foto se le ni ana i lau telefon. O te reo mai wale isi o ngan telefoni po mfai na la to was falo loi nei fata mo se top up. Ia po foi online pa ngofia tuna so toni atu ai ngai nei ia oi ia pa fa pete fonga ina tatu tau tu ale digital ia ma le foi te le fa mania ngai mo e pe ia la foto top up na ia la foi mo le lua ki ka pai fa malofa pe la foto to se lau o lo ile todo su lo tala New Zealand la foi mo lo ki ka pai fa malofa lo internet ia fa pena foi pe la foto le lima se lau New Zealand ia la foi fa popo de tolu ki ka pai o le internet ia ele ise to tong ai ese mai e entry si te alo tono le o tato se ia te le la fa manuanga pe fa ngai nal mato o na malo fa tai ia me lo telefoni ma se si vai ngo toe te fie sa no ai la pepe dan fie fisilia tua o ma o ese tai mitono tato ta longa le al mansamo ma pe tem le po a fie foi fai o le vavea o le solulu nei le afol fa le vavea tai mini sila ia ma solulu nei vavea ia fetau ia o te miana le te na lua o e te mo moe al nara ama tano ia la to moe ri wa ori ia pa si ia li ta pena nga ta wa ia ina ia manuia ia mai se me ta to te fifia e fo e fa o mai le nei tau sanga o ta fia ma to parade ma to me o ma mai la le ta longa na ia nai lo e foi la ia le pe isa o vili mama i o la solulu le fainga luenga ma ia e fa tai tele mole avnoa ia mo foi se fa po tato po kala me ila solulu ia manu tele lo fai om tiu te nei vai aso af tele o tele of tele atu lo fionga mesele o fainga luenga ia manu ia fa nga lunga matal vai aso ia fa tai se fo tala mai Sāmoa ia usmai al fa fonga Toi whantala whantu lea tunu o le whaopopongo tala whau mai Sāmoa mō le nei foi am tanga o le vei aso usi mai e le whafonga. O le tala tuliloa, lea ua whamaunia mai e le whaipule o le tu mālono ta whanga
o ia fo isa ave mo pale mi o le atino o fia mena o mi mata afa, e le ini vaenga o ngā le reporti na fola sia i lumola na kāpeneta, i ati na e silia i le se fulu sa whaatino le vaeng whaupwhai le HPP a o tula i le foe, sa ngā lulue se company so e tusi mai New Zealand le BDO. Masalo le tūranga voi le whasol tūra whono. But e tele i a tūranga o le ato toa o au nanga. Whati nonga o ngā duenga. Foi le just for instance, o le mea foi e loa uma foi le a kako record keeping. Foi le a whailani suesuenga, ai le records. Ia amata mai lava ina le whare tonu. Peo toi ngā me whapena, tuai ona whatino ia poloketi. Mai le tele o taimi. O le tausa ili o tangata i eito mai e mo mia e whatino ai a nisi o poloketi ti tele ia. Ai mesi poloketi e whatupe mai foilea i whaletupe ma foilea major works ma tūranga whapena. E le whaantalanoanga foi le paanga telefou ma le whionga whia me na whesiri ngie so na whina ngalo e lana sile le atuanga o le taunu ungo le reporti na fōlasia. Tūranga o ngonga lau te manatu o le mea foilea o le whapea o se fraud o whaonga se ia se tupe. Bei lai fōringa mai e le o le tūle na. Ia te au fōi lai. E re se tūranga le lei, pe le sol tūlafon. Ai ale ato le whatinonga o ngadwen. E whesiringi ai la le competency. Fōi lea. Ia, ai le mwhai nā rufia. Fōi lea o mea lea mo wai tātou atunu lai ti. Fōi lea e le ato toa fōi ia tomai fōi lea o lea e momi. Ia ai e aunga fōi lea wai o ngā mela ia e tala noa i le pisasi e winga i le fōi lea le recruitment tala noa i le treasury i fōi lea le whanga soronga o poloketi a wau le seame tele na o le tuwai ia nau oi lea i se tūranga fōi lea o whapea o tuwai o na whatini. Ia o le mwhai eina whai isi mea atu le sa fufu atu fōi lea. E kusala e mwhai na whapea e store le development ona ele o mwhai ona whaanga soro ia poloketi mai le taimi. Mai o mai le te mile nei, e le whaalia whaala wai tele se whinangalo le whainga malo o tula il foe, e whaatatau le reporte, ana sau nofia me. Se i, au mai pola se whinangalo le malo na mawhai ana matou whapea foe le o le o tātia ave te pāmene po le alturanga. Ia au matou manatu. Mana i o le au o fo le turanga o sui le malo. Ia mai o le vaenga fo i o le fast o le sa mana o mia le whatinonga nanga lunga wai e tele le exercise na, and it was very expensive. Pe o na sele fia si lia le lua se furuati na e sa lisi na whaia i ele su enga e tal wai ono le taunta na vaed wai le vaenga se fulma le tolu mua e whaatino mua i su enga e au fia le whalitan mano le Sheraton male vale le tia vea. E le wheiloa inga talwe nei a le fionga le minista o tupe mo li pola ana rosa a le molio o male au tu stala le ana ia whaailoa e wafuafua e to e fola sielu mo le lātu ka peneta le reporti le nei. Ai au o nau lātu whaatala no mua male officer siri officer le tupe male au whainga aruenga. O i lātou i e fito i tonu i eile nei mata au pu mai loi longa au le fola sia ilu mo le lātou ka peneta. I le whailunga ina po le whamana tuina o le antoanga o le fitu se forma le fitu tausanga o le soifua o sa lesa le tupo Peritania i Sāmoa
Na mala au dia whaapitoa ai e le hai komisina o Peritania e Sāmoa i le whaurulunga po le Presidente le Sāmoa Victim Support le tinai a Sili Niu Lina Chang. O se vala au dia whaapitoa e alo i e le toi whaalau i loa o le veo le masiofo i a Camilla o le whaatina o le to'omanga moe popo ngā tia i Sāmoa. O le whamana tuine e Camilla o le atoanga o le lua tausanga talu mai o na whaipa anga whaatasi ma le to'omanga moe popo ngā tia. E na uia a mata asia e le fontanga te itai o malo le taupulenga le tausanga ua mawai. E o mai i le tausanga le nei wa wha i longa whaatasi ma le atoanga o le fitu tausanga o le tupo san lesa. O le to'omanga moe popo ngā tia wa o fia i te tono le silia i le tōru wafia whaala pupitonga whape nei o lo tausia ai i lanto e mana o mia le fesoa swani masawa ai na le lorolangi. Wa whaipa anga i nei male ai ngā tupo Peritania e fesoa swani ma whae loa atu i eile langolango sua i le atina ina po le toi tapu e o soifuanga wa a fia mai inisa wanga i so se vahengo le lorolangi. O se wha moe moe sa wha tumulia e le whaatasi atu fo i o teitai o le atunu. Ato ai fo i male ao le malo Sāmoa atu i male le whano vale toa swalo vili lua ma lana masio fo sa whatau teia le le whaletari malo le Sheraton. Na whai loa Sili Niu i le nei maftanga o le wha moe moe le nei wafonga aloa i e nai le tusi mai le masio fo Peritania o se pine wha mau fo i leo le nei tausanga le atoanga o le luas fulu tausanga talu o na wha vai mai le nei wha alapo tonga e sūru wha iai alo popo ngā tio le atunu. Na ia wha o ngai nei lea vanoa e whafonga i nai wha manu ianga mo le aso soi fua le tupo sa lesa ma ia wha aftai e lana masiofo e le ofo ina mai o lana fesoa swani o le fesoa swani fo i le mai le ai ngā tupo Peritania e lango suai i le nei wha alapo tonga e una ia ma wha malo si ai le tutu whaatasi o teitai maua rungo le lorolangi e o pongi le whaala popitonga le tō manga moe popo ngā tia i Sāmoa. O lo te ena le alo fuso le atunu o ia Joseph Parker, ne whaai ungo so e suenga le komiti o lo ngafa ma whaala au whaasai na mōta ngata ta alo le lorolangi le na i ofo pe malie e whaia su e suenga e whaasanga i a teia. A o tapena le la fuso anga malele i a Fabio Wardley, le na maunga mai lunga whaai ungo so e suenga e wha pēr wa wha mao nielu na wha o ngai no whala au wha saina. Pei tai wa wha e loe le alo le atunu i a Joseph Parker e lungo la nei tū lau i upenga te wha i langi. Lona le talia ina o ia wha i unga, mai ele o ia foi o se tangata na te wha o ngai na ni whala au wha saina. Ma wa ia wha i loa foi o lo iai lava lo na toa i le whaingo su e su engale nei, o na o lo tari tonu pēr ia i a te ia, e le o se tangata ta alo, e masani i se whaonga ino ni whala au whasa ina. O tala i mai Sāmoa mō le nei asunga fua, ta alo sia le lofo le tua fua whanga la whianga i ei mosi o tātua, tino u le nei aso whasoi fuia. Ta lava i le hoi vaenga o telefon o le si fonga o le lo mua, o le tala mua. Ua toi ave ese le la fonga le malo Amerika mai o loa e sili atu i le lua pidiona ta la le tau a New Zealand. O lo fa aunu fale atu i le atu nuu i tu langa masani o fe fa tau inga. O le nei tu langa na fa ilo mai le minista o fe fa tau inga ya Todd McClay i le sa anafi. Ta ua le minista e fa pe o lasta o nai le ana sei ni ai e le lipele stene o Amerika ia Donald Trump ia se polo inga e whaalea o ngā ina ai la fonga te tongi i le tau o le tele o loa tau i tau mawha e au fi ai le ano manufasi a e whaapea mawhala au aina o le kiwi fruit mai New Zealand. O le polo inga fau o le pele stene o Amerika o se swinga mawa e leo le whainga whaavaya le malo mo lana la fonga i o loa uma mai e tunu i whaafo o lo whaulu whale atu i le tonu o maketi o le United States.
Ua tele ia whai tionga ua whaia iai I lea whainga whawai ala malo a Amerika. Ai o lo tu mau le talitununga o le li Palestine ma le pulenga. E le aise a whaina o le latu la whongale nei, I le fua o le inflation I le tonu o le United States. Pei tai lana whaalia mai le li minister whaataua inga a New Zealand ia McClay, a tonu o le nei swinga le Palestine a Amerika, e mahua I le tūlanga taungata o oloa I le tonu o la tau tunu I le teimi nei, whapea ima le pa ui lalo o le supply o nisi o oloa mai whafo. Ta ua le minister e mahua na mana o mai a Amerika I le ano le manufasi a New Zealand, ona o le tūlanga le lei, a to ai ma le lava o ia fo I tau mawha I le tonu o Amerika lama la tau, mai o le teimi e pa uai le au whai, ma tau le maua I le nei tau mawha I maketi o le United States o na whapea lo leo na taungata ma alua I lunga le tau. E manatu le minister o le nei swinga o le ale pine ai toi fo iai I le tūlanga masani ia le au whainga o loa tau ia ano manufasi New Zealand e o wina atu I maketi o Amerika. Ua palasi fo I seisi tūlanga mawalalo le whaatūlanga na o le whaatinonga o tiu te mga luenga whaia le whainga malo I le suenga o pito lata mai nei le whaalampo tonga ingo o le Ipsos Issues Monitor Survey. O le whaatūlanga na enu mela tolu tesi maleiva mai la whainga I se fulu e te tauna iai. O se whaatūlanga na o pito I mawalalo lea mo le whainga malo lo tūnei le foe, tarua na amata mai I suenga nei ia se tema o le tausanga I lua afe sifulu ma le fitu. O le fast full liwa pasene o tangata sa fisidingia, e manatu e I le vao le o anga I le tolu, ia le numela e de tau na whaatulangai, le whaatinoina o tiu te whai o le malo. A o leisi tolu sifultasi pasene na lātou whaatulangai na le whaatinonga wia ngā luenga I le numela whaanga I le ono. Ai e lua sifulu tolu pasene manatu e de tau o na fitu anga I le sifulu, ma leisi lua pasene la tau te lei loa po le ane numela de tau o na ave iai. O le masino Februari le asa wha maui nai mua, ia leisi pa u e wha tesi ma le lua na iai le whaatulanga na I le suenga lava le nei, o le whaatino ina o tiute mga luenga whai e le malo o New Zealand. Mai o le tūlanga lava fo I le asa mai tawina, e isi sa ililinga na whai ia me whaapea ma au kuso. Whaalia I se lipoti ia le walis whaasa lau New Zealand, o le suenga la mai nei e le Ipsos, na whaatino ina lei le vao le aso luas fultasi ma le aso tolu se fulu o Oketopa, e afe ma le wha le a whaingo tangata sa visiringi ai mo ni o lātou langona mani manatu, e winga I mata opu au pito tā ua e tolu o lo whea ngai nei ma le tunu, a toa ma le pāti e au pito sili o na le lei, lo lātou wha a whoi na o ia wha a whita uli. Na manino mai ai o le pātia le lei ba, e au pito sili o na le lei ana fuafuanga, mo le tango fia o le a whainga e se fulu ma le lima o mata aupu e luas fulu o lo o wha apopole ina ai tangata pālota, ai na o le lua le a whai o mata aupu e le lei ai le pātia le national. Sai lo fo I le neisu suenga le wha awo pēa o na mawalunga o le langalango ina o le laiba na I lo le national I le manatu o le au pālota o le pāti lea e au pito whetau I mata le whengai ana whainga whaavae mo le whaafoina o le inflation ai whapea le tau o le soifuanga ma tu lai mai le leiba I le onus fumal tasi pasene o se sitanga e tasi le pasene ua maulunga ai whaatusa I le taun unga o leisi suenga mua atu. O le tausinga le lei o se fua maloloina e lona lua le I mata upuanga I manatu o tangata pālota na visiringia. Mai sa whapea fwoi o na maulunga ai le leiba na I lole national I le whaafoina o lea tūlanga. Fas fulu pasene e langolangoina le leiba ai luas fultasi pasene le national. Ai I le tū tau I le tamau a inga o le tunu a toa, sa whapea fwoi o na maulunga ai le leiba, tolus fultoru pasene, whaatusa I le luas fulmaleiva pasene a le national, e tusa o le taunu unga o le neisa I li ilinga. E to whaatangata e au fiaita moitia to tolu ua mare liu I le mua se whale I le nuu le titi o Sanson I le tūmalo o le Manawa 2. Whaamao nia mai lea tala whaanoa noa le lipu le nuu ia Michael Ford,
mai e taua ai o le whaalawelawe o ilonga o na mawhatia ai tangata Sanson a e whapere tu malo atoa o le mana watu. O le nei whaalawelawe sa hawhi ai le whale o se ainga i le aua uli o le stona ina te nei na whano ai le soifua o se tangata motua ma tau maiti e tō tolu. O le whale na mū e i le awala tele nu me le tasi saute o le nu o Sanson lea e so ma le malaiwa alele o le malo le o kahia Air Base i le tu o le tino na amata mai le stona ai o na whaia i se sa i ngā tupe i lunga o so te inga te le wawawe i se i tu nao le give a little page e wo ma te ngātou Sanson e fiso ni ai i le tinao le nei a inga mai o le urua i tolu i tu la talu na whaia le tau sanga na mawai le se reni e whase furua fe tā la ai o mai ano po o sili atu le ivas furua fe tā la o maua wha moe fiso ni ai i le tina mawhatia ma le ainga na fia i lea wha lawe lave le sa nafi sa wha wawai su e ngā uidi iri le leo o le whale lea na mū wha i roma iai e le ai seisi tangata o mo o mia e le leo i a lātou sa ililinga i le mafua anga o le nei wha lawe lave matautia o ilonga o nā whaina ai lea vaenga o le itu malo le mana o tu. I au kilani na mali waise tangata e tō tasi e whapea na soa e se ta'wale ai e le itu iai i le ta'wale i le pitanu o Henderson. Tupu le whalawe le pōle stonai i le mga awala i whesota iai i le Tangle Place ma le Lanark Road mai na whaania mai le leo na maua atu iai le tangata le nei o taati ai le tele ai e le aise ta'wale po seisi tangata na iai. Sa whaia tau mwhainga swani mo le na fia peitai e le imanuia mama liwa i lava o ia. O whaatar sangai nai e leo so stasi mawai se whaamtalanga i tuso le whaalawelawe ina i e whesota i atu le ofisa o leo. E le ai se whaailoilo mo se whaalawelawe na maua mai le waalele helikopter lea na pa u i le talawhatai C4 Wellingtone i le tai ao lea sa nafi e tusa o se ripoti mai le ofisa turutonu e whaatonu ina ngā luenga lawea ai taimi o whaalawelawe le RCCNZ, le Rescue Coordination Center, o le helicopter na afia o se waalele o le tu ainga o le Robinson 66, na pa u e le mamao mai le mtawhanga o Markra, pe tusa o le tu lai valu le tai ao le sa, mai na mawa atu le pailante o poloka i le tonu o le mawhai o nā ruane i whafo, sa manuia tau mawhainga au o nanga la vea ai na mua iai, e ave e sea le li pailate mai le waalele ma awina atua i le whale mai motonga fitinga. Whailo mai le pūlenga o waalele savili, e le ai i a seisi tangata na iai le tonu o le helikopter ai na o le pailate. O le nei waalele na afia i ni ngā luenga tau whaatoanga, sa whaia e le mamao mai le mtawhanga i Mākora i le teimi na tupu ai lea whaalawe lawe nafi. I apahat, o toi whaafau ma ua whaamalo si ai e leo sa lātou tālo sanga whala wai tele, ma o se whasoasani mai le mamalu le tunu o i le tau sa i dia leo se tina o ro o le i lopea e le i maualava i apahat. Whaadia mai e leo o le nei tina e ona sfutasi tau sanga le soifua sua wha ia Anita Hart. Na amata le i loa mai o ie le waweao le stofi le asa sfutolu Novema. Mai na mauala na taamale i le awala ingoa o le Gillespie Road. O lo o ngā lulue ai, leo, ma isi au nanga la vea e i le teiminei, i le tausaha i linga o le nei tina, ma ua toe whaataro sangaina mai ai i leo, i nisi, na ono maua i a niata mai a lātou mea pu ata o taamale, i a po oni whaamatanga fo i a winga i le nei tina, e pei o na whenga i ai masa i linga le nei taimi, ina i e whasoa soniatu i le ngā luenga a leo. O le fuafuanga le malo, e amatau na sua ina ave ta male i so se taimi, mo le ava malosi a toa mawaila au whaasa ina. O se la sanga ta ua lea ma se suinga tele, i whainga whaavai mo le saunga le mui lungo o wala. O tu la fono ua pasia la tau mai nei, ua mawhaiaia leo, o na tau fia so se ta'wale i so se taimi, ma whaatino ni suenga o le ave ta'wale mo waila au whaasa ina, e pei o le marijuana, o le cocaine, o le methamphetamine,
ai whape ai ma le ecstasy po le MDMA. O le masina foula o te sema, le ai amatai una whaatino le ofiso le leo, ia i tu ainga o su nei, ma ia swinga fau I lungo o le tele, ma le whaamoemoe, o le a whaasolo atu I isi tu uma o le tunu u le waeruanga o le tausanga a sau, ai o Wellingtone, le ai amatai ia te sema, whailo mai whapea, o abitawa le uma whaamau nia le a fia I se tasi o waila au whaasaina pei o na taua, o le a tā fia o na toe tango I se ta'wale mo le umi se fururua I tula, a o whaia isi suenga whaapitoa, I le swap le na whai I au tāwhau le ala tele. O whaalia le komisina mo ta aupu potino I tangata te tasi le Privacy Commissioner o Michael Webster, e mana o mio na teu ma whaafau tu la fono o loo iei nei New Zealand, ina I sanga whaale le iai le puipuinga o na tangata. O le tausanga o mwai atu nei sa whaamawina I tanga, e sili atu le whaas 40% I le a whaai o tāra sanga ia a fiai, ia le a whaina lea waia te tau tangata I lalo le nei tu la fono. O le tele o nei mata aupu e atangi ai I le tūlanga la matia ma le a whaina waia te tau tangata e pei ona sauna ai le li komisina po le whaaururunga o le nei mata ngaruenga le malo ia Michael Webster. O le lipoti whaale tūsanga le komisina nei mo le luafe luas fulfaru furulima o no ta uaie le li komisina e to tele tangata ua whaapopoleina I le tūlanga le saonga le mūma le manu o la tau whaamtalanga tō tino inisi o ofisa ma whaala potuputonga ale malo. O se suenga sa whaafoe le komisina manino ai o le walu 10% o tangata na visitingia e manatu e da tau ona matua whaamalo sia puipuinga o le tula fono I le ao ina lea ma le whaonga ina o la tau whaamatalanga tō tino. Ta ua fo I le lipoti e aliri mai e tele whaalapo tonga e le o manino ato toa I le tula fono e puipui ai whaamatalanga tō tino tangata po le Privacy Act mai mo mi ai le whaafoina leo ni polka lame whaalea onga I le lumanai. O lea ua whailo mai le pulenga o le taalonga o le loto o New Zealand, ia nuu mano whanga na whaatawai, ia pepa e tolu ia na o lātou whaasoa ina, le whaailonga mawa ai 5.5 miliona tā la, I le taalonga o le Powerball I le Paulest o na I na te nei. O le pepa mua sa whaatawina le supermarketi le New World, I le pitanu o Kairau, a o lona rua pepa, na whaatawina lea mai le supermarketi le Pack and Save Moorhouse, I le ayokala I tete, ai o le pepa lona toru na malo, sa whaatawina lea se tangata I aukilani, I lunga o le computer po le online. Whailonga tupe mo I pepa tolu e tai se furu tesi mo le 3 miliona le tangata, whaopopo ia I Malaysi 5.5 hafe 5.5 ono tala, mai le vaenga o le miliona tala le whailonga mua o le loto, ona mawai leo le whainga atoa, se furu miliona, tolu se lau walu wafe, walu se lau walu iwa tā la, ale tangata e tō tasi o lātou nei e tō tolu. Tō se furu ia tangata sa whaamanuia ina le whaelonga mua o le loto e tasi le miliona, lea na maua lātou se heleni, e tai 5.5 afe 5.5 ono tā la. Ai e tō ono se furu is tangata, na maua lātou whaelonga e tai se furu mo le ono afe, iwa se lau iwa se furu tā la, mai le se I le loto I le Paulest o nai. O le whaelonga tupe 5.5 miliona tā la o le se I le sto nai na whaalia whapea se whaelonga pito I mawa e lea ua o iai I le tālonga whaitupe le nei o le loto I New Zealand. Ua tau fia e le pulenga o le ai o Lower Hutt I le maketi po lea ua whawai aso talu na whangasolo I le tau langa whaatau I Queen's Gate. Whaalia mai le pulenga po le City Council, e iai inga matu la whono tau saunga le mua tangata, e le tau ona whaamalia ina e la tau o lo whaamao popo ina le maketi I po o astona ai I le Queen's Gate. Peita ai o le whaiunga e tau fiai le maketi po le nei mo te teimi le tumau, e le o fia iai le li whaipura le tumalo le Hutt South ia Chris Bishop, le ana ia ta ua o se fufuanga ua le ta ala whengai. O le maketi po le nei na amata le whaiunga o se tema
I po o sto nai mai sa I longo na matua tu I te ngata whatau e le ngata mai le Hutt Valley ai whape mai isi vaenga o Wellingtone e ta ina amata I le po le sto nai le Labour Weekend o na tauwhia ona o tūlanga e mo mi o na whatino ina ia mautino ai le saonga le mu o tangata umai anga ia tu iai I lea ma keti o le teimi nei o le o tauwhia mo vaenga o te toi o le nei tausanga ai o lo I le whaamomoe e toi te tala I se teimi o le tausanga a sao I ta alonga I ua maru malo ia le au kiti ale I New Zealand le Black Caps I le ta alonga mua o le la series ma le West Indies I ta alonga ta I lima se fulu ova le sa whaie Christchurch I le sa NOV na ta tā mua New Zealand ma ua la tau ai e lua se lau ono iwa mai o le tulanga na iai ina ua tuli ia nei ai le West Indies e toe tasi le ova na te toe ai lua se fulu ai na mo o mia peitai e umatea ai o loo te toe pea ai fitu e ma u manu malo ai New Zealand I lea tā alonga mata ina na po. I nei ti polo wha alawao malo, whaia ina le Silver Ferns a New Zealand I lona lua o ta alonga whaita wina ma le Rosa a Engelani I le wawea ona le I la. O ai o lea ta alonga I lone tona, ono sfutasi Engelani I le limas fuma le valu a New Zealand. O ai lau fo ia na malo ai le Silver Ferns I le ta alonga whaita wina mua ma le English Rose I le lato ta amusanga o loo iei nei I Engelani. Ai ta longa ka pi fa le mau malo fa ia ina le au fiti ya falani I le la ta longa I le ai o Bordeaux I le ta au le sa o ai le ta longa tolus fulfa I le lus fultasi o le lu ai le o fa ina so o fiti I le ta amsanga o lo I nei Europa vai aso o mai na fa ia ina ai le ta longa mua ma Engelani ai I lona tona I le va lava le sa le na malo ai Engelani le olopeleki o ai le ta longa de nei I Twickenham tolus ful toru Engelani se ful maleiva New Zealand o fa mawina le malo Engelani e fa to aiva iai ia malo o le aule nei Engelani I le olpeleke New Zealand ini ta longa le kapi fa le va o malo o le malo mo fo I le o Engelani ia New Zealand talu mai le ipo le langi le tausanga lua fe se ful maleiva o le ta'alonga tasi o lo te toi nei le olpeleki Europa o le ata aloi ma le aua Wales I le whaai unga o le vai aso. E al whaai unga le nā o telefou. Luas fulval minuto te nei le tula iwa te fonga le tula sful ma lui le o ni tatu telefona ma tala mai Sāmoa ya o le tula sfulu ya tat program masani foi fa gasaro la foi le tatu maftanga ya se pai le tula tasi ya ona te foi tatu fa sala ngai Sāmoa pe ona masani ai moni le ya fa salonga na le ya so ama no al tatu tunu o kole matango fio le tau ya tasi o le aso le alu se vali pe mo le va pe feltonga la au Mole va. Ne ia tunu ono tato ia. Se asa tato o fa fo fale ono malulu. E o me lo tau ni ia o matua matanga o fio tua mauta o isi a inga no fo ma inu ele ko fio tai au ma le koko. Io. Ia la mala ia. Tu fa pa ola ma le mo va. Ia o mo. Sa o le. Ya va lo lava matanga o fio le aso. O no fo na sto na isole. Ai atu le langi le yo le tau. Tong lo pu ele ata o fafo o le vai ngai. Tong lo la folisi o wona sa mo fa tu so. Vai me vola o le langi le yo le tau ne yamato. Ya me tali la tama ma e ta fia lu atu. Ya sa o sto na ya. Ya le foi la son. Oh ka se matango fiole. Sa o le. Ave atu la e wa o tato poli lua e te lo atu maunga la tu mai lunga. Ia. E po atu ata maunga so fia lu atu so le. Sa o le. Ina o mai su men tal mai au. Esto na foi o mo le foi ia au taun fai fale a. Ma pese o le lopo fese me a wa. Te lo. O ti e lo hai oi. El watu le ngai oi por mo. Oi na oi. Oi.
Ola tua la ta vale nai parprom. E fo iso le la ta mata ile fo ipitonu. Na lu no ta fanga pena ia in medita. Ia in meri tangata. Ia. E se le to file mo le ipitonu ele se veves. Na le umina ia ala fo i. So le to tolu tu la o ia o Pakai o ia ta milo i fo isi tu voile tau fa masani voile. Ya haluanga itai to ti on ta ile na oe na ta milo ne isi pakana pe o tu ia ta fa isi pakana pe sole ma sa vali ne tangata ulele ta fa fo ia no fo no fo fa sa vidi la lola au te tonu la tala le mas en fait ta u le multa nei la lu se mal fale nei a faitu la e te mata ile foanga o la au o vai tafe o maunga ia e te fo i mai fo i po fesai te sa u fo manatu eu te lole na mau ia wa ese la me le stanga tala na fi alfa pena ia la lu la fule ni fi o le stanga pe ele o te ele ainga na lu no le fo i mai la utelia no vele le fatanga teva la vesile ainga so ia le peile lo fia tamba autu vola pe o vesile so a po le des welang te auto sa ai ma se on video pe so ya wa avec le pisio telefoni video so ya auto fa la mai ole le tamilo ia wasi singa fa ale malo ya de talame o wala papa ma ole ma nei fo ia le pito no wa tu le wa ta to le sa o le fa sa vili malo ta fa o sa o le ia ka pe so le sa o le tala i ma te fa ia te me poka me atal ta fa malo le ta fa moni ta ua ia pe ko le mai tau i la to i fio i pasi ma train o le iwa e mai tau ina le tele o tangata i Asia, papalangi. E isi taimi maseno o le Wellington e te o le iwa. Le tuina le sau mai parparong. Tō mui papalangi. Tō ina malo matua. Nea mai Wellington e ta whao solo ai. Awhalo le lua ia toi lungo le tuina toi o mai wala feo i fuat cold card. Ia o le si mere wa e tō tele tangata te vai e o ia tunu i fafo. Ai o mai whai ala tō ripoti fo ele matala ia tunu i e o ia. Ia, le fo ina mo ai, le fo ina tala fo ana ia le malang fo Amerika mo ia ai le ni atunu fo le fa masani tanga. So le o tali tonu ne le atunu ne New Zealand. O le o tanga tala fa masani. Tele tata. Oh, my good morning, good afternoon. Ia, apia e pe fo le va ia tanga ia o le mele so. Fo. Ia, apia. Tanga ile mo ia te tifanga le. Va ver Aftaile tu le tu no ni sila esile le yo tangata fa masani ma ole mo fia ia sa e pe o si tala vole le tai so tai tala le la fa ya tu na tanga le fa ile o nga ma mele na tu pu ya la sto na yo lo wa se mo ai ia ole si fine na wa le la va no sa ile ile e me yo mo tu ta to za mo su ya tu le masi ma su ya tu suka ia ole la va le fine le su e atu no fo no fa dan fa sa lo fa mo le tato no sa ne to su e me se vai la fa ni le ai sa ya ma alme tu so la me le mas le na su e atu la to fa ma to e o vai le la au le ta pe le la fa Sāmoa le ai fa e lo te le la u le la au vai ya so ya ai la e ola se la au tu al falo la ia o le fifiera la inga me vole le o le po o le fa inga lo tu le fifia me tau dia alu falo la inga se ai te la tu e no folo no fa no o le lotu la fai ala se fa mo no sa o tu di mai o tau te la au ia le fifia me tau la le wel Facebook fai lo man fa sa longa o sa ne to sa se vai la fa tu nei matawai fa ia ne la o mo ana wa fa ya mere o go mare le ila vai o ole o nga to vai la fa to vai la fa ai nga ia sa ia le la wa ma o fo le wa ia au no sa fo ila ia sina ai nga no winga le misi ia e moni ia o nga na la o to vai la fa ai nga
Tu sa pele ini la fatu to. Wa le lo me tupuranga i luma. O na ne tamaiti sa wa fui. E na te Fui no ma lo la. atu to. To se to. Na tatu tari e. Alanga e foi le ya na wo ai te mo fainga lo tu alu atu ale ya tangata e oto vai lafa. E na peude fia ono soli atu fale i te mila mano lo. Sa ne to su mo se vai la fa se ai ne ai. Ya la ona na tai to ala mai lafa. Au ane i pele la fa tu ai tu lo ale tai au to se ri lo ame tu pue. Ma lo ale fai ai le mal to na mai ka. Al mea ele na ta milo per mo su se vai la fare mo wa. So le mai maule fili marketi le marketi fo le fele i lo hat. Ia te au ia fa ungare al purenga no lo hat. Ola umana ia la ta puni mo te min nei pe fa pe le sa ngale mu o tanga te le tele o fa ingo vai aso. Sa. Ola no ta puni e tele ia mo le leva na ta ola wa i. Pena ia. Le ai te ia lu e. Ia mo le leva na ta ola wa pe ia na ta wa ile tau. Ia ona. Tadi e mai da wadi e fa mai da wadi e o EMU fa mai ia le wat to whatever to ma to ia va pena foi Aaron Sila Alan Solomona mai e tolu la to vai ia nan la to la audio vai la ma no la ta to pese mai se ia ta ta no nei ta lo ta longa ala le la la te le va ia la audio vai la e la e lo te pe la audio lu morta to ti ora ele mo lo su nga vai le na lo da stone.
whakamalia lau whepesi ale papa soifua ina ua toi se fulu walu minute o na tāle o le tūlai se fulu. Nā le i o tau nei tano tano. Pe i nei tala i e mana i e fo i le silifia. O le aso whao te se mane la tala stasi o whalelo te lea i au kilani. Whalelo le tau le Ikea. O le whalelo le tele na whatau i mo mea whale. O na winga. E popole nei le tele o whalelo i whatau i mea whale i New Zealand. Le la a Vivid Company le tele o na tau tupe. Pe o Sweden ne sa company le la wa iuti. O le ngor company o le whalelo le o le IKEA. Ia wha leo i sara IKEA. Ia IKEA, ia na. Ia, ai, e mane fo le ilo me sa wili ngoa. Mana ia. Tu sa o le ai. O le ngoa na o le tangata na wha vai na company e suafa ia Ingvar, INGVAR. O le K, o le ngoa na o lo na whai. Ia, o ta o Cambred. KAMBRAD. O le I, o le ngoa na o le whatoanga na o lai tangata lea. Le ta o L Madjad. ALMTARYD. Ia male A. O le ngoa na o le nuu e tua le whatoanga. Ma nei wo tatou lo se taimia la e vai le Ikea o Ikea o le ata unga na tau. Ia nei lole o le ngoa le tangata e o lona whaiu o le whatoanga na o lai ma le nuu e tua le whatoanga i o Europa. Ia o le eila na tau o Angunayad. AGUNNARYD. Ia lea lala tatala i lea sofa o te sema. O le mele o mai tauri e peia le manui au kilani whalolo te tele. Le foi vai le Costco le tatala i le West Auckland. Ia le foi la fausia le isi Costco fau i Drury. I le tu i au kilani fo ia. Lata i poke kohe manuna. Ia talusia i stemi luma ia whaua mai nei Wellington le fau ngō whalolo ni. Ia te roa au kilani e mo mea na whale tele. Ia o tātou i o mea whatsa. Ia. Tātou whatsa. Wellington nea i o whatsa. A sawa? Ia. Kilani o business i tātou le tua. Maneia. Tasi i lea o le tangata lea. Ai e na te meita wina e sa o leia e whainga tāna whaini account number po ni te unga tupea. O le vaianga talavou le i lalo sfuru tausanga. Sfuru tausanga e lunga, sorry. Le laua ta pena le tangata le lua tausanga o whea ngai ma le saili linga ma le fausia. O le aiel meta o le digital ID. O le digital ID le whaingo whiena whaila o account number. O le ngol tangata sua whaia Jeff King. Ma o le ngol le platform le po le awala le o ia ta pena ina. E tau o le mai mahi. Upu mawelo le mahi. Na o le mai e mai mahi. E mawhai ai ona tatala e oe ia lau account remotely ia po whia e te iai. I mwhana tanga ope mai lau account. Ia e pe o mewa pe e popole ia mātua. Pe o tātou mātua Sāmoa e mana ia le o le whale tupe. Tatala lau account. Ia pe o le sina songa ngā le wile tangata le ua whoringa mai le o mwhaina whai. Mana ia. Ia. O le atase atu lona I talau ta'alonga. Mana ia. O te lole na mai telefo tase sale alo Sāmoa o Joseph Parker I tua inga en whai nei atas. Ia. Sa whai inga le aso. Te loe le Sāmoa ele I te I vaenga lea. Ona tātou te li mawhawhawina lea tūlanga. Ia ana ua o tali le sunga ia Joseph Parker. Ia tulo fwere suafa. Ia I tūlanga o tua ia o ia. Ia stai muli ane ia maua ia le ungo suenga. Ia ona whatu awhai leo sana whamtalanga. Nasa. Ia. Talo whai talo sia ia mamalo na ingoa. O le si tātou tala ia o le whai unga leo ta alonga fo ia o le tauriolo whanga solo ta alonga o le World Rugby. Ia o le whai unga leo ta alonga nei, whai unga le vaso nei. O Colombia ono 5 mano ia Mexico 5. Ta alonga nei le o il ta alonga le Argentina 15. No le manei fo le whainga le whai e New Zealand, Australia, Argentina. O le o lato au tele, to watu e male aulona lua.
ia le foi la tua le au lo na lua Argentina na ma lo tolu valu su fa Bristol Bears la au le fa ya nga pe lem te le lope isa au na lua Australia pia le ai ale na ye le na o foi ta alo Japan le na mua o atu ta alo mo au na lua foi ya Japan o te le lo la pen fa o pen fo i me ai ia Amerika tolu furu fa ya ina Georgia e fa tolu ia le All Blacks 15 manu malo ya Ingilani a tolu tasi sfu fa Uruguay e lua ono malo ya Portugal e valu ia o Spain e lua fa ia ina ya Ireland a e ono tasi Kanata e lua tasi ia ina ya Romania tolu tasi Mexico lua lima ia ina ya Colombia tolu fa ia Japan sfulu ia ina ya Ireland peo ta alonga na le ua mai atu au ia se e melolei ta alonga vai aso nei ia nala ia Argentina lima sfulu lua malo ia welese lua valu tolu lua Afrika e saute malo ia Italia sfulu fa New Zealand o peleki ia ina tolu Engelani sfulu iva New Zealand o peleki o Wales e lua fa malo ia Japan e lua tolu Ireland fa sfulu ono malo le Wallabies e sfulu iva Fiti ia ina ia Falandi tolu fa Falandi lua tasi fiti ia o Belgium e tolu sfulu malo ia Brazil ia e lua fitu Sāmoa e lua ono malo ia Namibia e valu le ta'alonga la nei le tai au so le matautia le ta'alonga le tasi i le va o Argentina ma Scotland e umma le afa momua e le isi ai Argentina au fia ai o Scotland ua lua sfulu fa su fa minute e lufu fa le umma le ta'alonga tolu lufu fa sorry ia fast full fa minute ala walu minute fa la falona lua ala lufu fa le ai umana ta longa tolu lufu fa iyo mtautia malo Argentina ta longa la verso nei ia le la ta lo stato au man Sāmoa ia la te mel tato au la tato ta longa le afol fa il va vers la solulu nei ia ole sala le potai au ia potai au dia solulu te mil ta longa le afol fa ia na ta lo Sāmoa ia ma au malo sia a Belgium ia le wata to malo ia malo le ia o motinolo o molta to si malo ta to langa le World Cup lo afilo fitu pe au ia ta sia i fengo fia foi au Belgium ba ia tu ia i tu langa lo ia te min nei ia na ia mata longa vai so al nei le la fanga solo ia Engelani a welese ma New Zealand va vers la salle tele titol fa Ireland ma Afrika ta longa ma nei ala le Ireland ma Afrika to lus full fitu ta la sa ia Italia ma Chile ile te oliva ta la sa ia ma falani ma Australia il va vers la sa ile o ta la sa te oliva ia pe nei ta longa na le va ia tu el fa un le verso nei man tu ta longa stato au le afo le fa le va le so lu nei a so lulu suiva o november na ia na wa ona pole na ta longa mo le tasi le aso ia pole limas fu over le na va tu ta tu telefon finga la wano ia le malo il ta o All Black Caps ia ta longa mo West Indies ia malo le fitu ai ia sa ola mana ia ni ta longa ia tai miare o ta longa ia tau mafana wa mata mai na nga solo mai au ia atunu faf la sa vai ta longa no peleki na mata ia no mata ta longa o peleki ia malo si fo ia Engelani me se fo ia o peleki ia le fa nga mai Engelani ia mon ia o te rosa fai le so nga o peleki ia ta longa Engelani ma ia lan ia i tula na le na malo si mai le au Engelani la se me le o misi la va ai le au New Zealand ta fuai ona chama ia le senta marseke ia na chama oli ia le na taalo ia o le tato i lone i toinga malosi le malosi ia ia e mo ia ai le ia sela taalo esta male o procta tato male le o le wai kato foi le ia tupaya ia ele i longa ana ia male vaenga vale le
kapiteni ya. Ya te ua ia la fo ia faitio ina fo ile le faia o ngal kapiteni le te mine. Te vai atua tau fai stamo ari ia manisi ile au ia ele I longana ma losi te le saua Engelani. Ma losi Engelani. Wa ma losi la Engelani le ta longa le. Fa le tonu le pui le second ma le center. Ma le wingi. Ya le lau. Ya tarzia wa o le ta longa muli le ta unon fata alo le sia uli ila ele ta alo a. Sa. Ya ta ilo ai ma te tu ma losi ya uia. Le tu langa le second ma le center. Ta uana ye se Sāmoa po se tonga. Ia la wa aina ia langa le ta alo sta mo o foi. Clark. Barrett, lesi le wa le la vea le utoi foi mai. Wa tauna mai Clark tu tonu fa center. Sa wa. Fa ta mo center. O te le lo prime le ta alo le fa ngol vai aso. Wa fa pe mai ia Rico Yohane fa center. Ia. Ta longa le. Tonu wa. Ia pita Yohane ia le na le fa pe fa ia onga lang le la alu Rico Yohane le onga toi fa ta alo ita ilo. Pe tu le malo tonu ia fa nganuku. Ma fa nganuku wa nga center. Ia ale nang wala vea Clark ia me ilo fa wingi ia mai Proctor to ton awal mesa isa taulana mai pe mai ia Yohane fa wingi suia ia Clark a mai tu mau pe fa nganu ku le center wala una le mana ia le au verso te ne tu mane fulan ta lo nafi feololo te le foi ana ia messe ia mal afale wai kato te le lopo o le la sanga le o le test le vole le afale wai kato ita ilo ile afale ata Wellington le tamale Preston e male afale sa umela lo tako le leo tamaiti na e te le lopo la meaning o minta fiel fa ya ngale nei le o Preston na o tauna a tonu fa tai la le lan ta lo ya o te le fa pe o te vai fa tau vale I e anga vale e anga vale vai anga vale malima ai ele sue ele se ngala titi ya pe taulia se e te vai e ale mamuru le polo ya ngata ina tala te wa fa ina sta ngata wa fonga mai se unga vale ya fa unga to al vai la fa la Ya, o mai atu ma tatu talo talonga. Ya, moni. Na tu talo no pea, ya mfa u per tatu por kalame. Ya tatu si talonga stato man Sāmoa te lonan fa fon mai le unga o le talonga le au teine silver ferns la malanga. Ya. Ma na ia si au silver fern. Ya le unga talonga na ia tasi na na mo mai tatu tala. Ya, e ono sultasi ya Engelani ya 5 ma le valu le tatu au silver ferns. Ia talong mo mole na malo ita tau talong na dua le malo Engelani. Ia saola. Ia na. Tato se atu sfa fianga vai foi. Ia na tapena mai le se tatu por kalame le tapena mai. Tato mafuta pe tau tasi le au tal tasi kolosi fa sa longa Sāmoa sunga ta sesa. Ia. Si fatalo vatu tatu pa anga ia o mafuta mai. Fatalo vatu sunga sililiva kasiano talo fa sililiva mania lava ni ta fa tai mafuta mai. Alen Solomona, faltu a Siluru Bolton, mai au Kilani, fatalo fatu il faltu a Mao, Walker Pace, manuia lava ni tae Sione, fonga, fatu I tere lava, ia tamau Emu, ia o sunga Aaron Sila, manuia lava ni tae ia sunga Atak Niri, ia vai. Rosita Palemene, ia faltu a Katurina Amosa lau toi foi mai, sunga Poi Fatu, fatalo fatu ni tae fatai, Fa'alili tui, ya, fatalofa le sunga Sale, Tyrell, o le sunga Ricky Masoya, talofa Ricky, mania lava le nita e au, tasile tama tele vai e to e I tuolon fali. Ya, mal sunga, ya, oi lisi ya, fatu ya pina te vanga, ya, manuia lava le nita e au, ya la tatu wolo ina I fianga, ya, vai fo le nita I mi o le tatu poklame, o lea ua to e 5 minute, o na tale o lea le tula isi fulu. Ipo vanu
Sāmoa watunu vele ina no toe. E mita mita laua nganga ya te oe. O vai tawhele mu malasami e ina. Pe asunu ia mai ale masina. O atu manga paa solo solo. Tunga foi o na paulo i vai tu loto. Olo fulau lau ai mo ulangi langi pese. Mau palonga i leto sangi o manule. Sāmoa e o te alofa te leia te o. E mita mita na uanganga ia te o. A whai te tia te whao to solo pao pao. E o se seila mai se nuku mamau. E le ti o moni mau mai le tasi li i waa. O Sāmoa te gata polau le vasa. Sāmoa e o te alofa te leia te o. E mita mita na uanganga ia te o. Tingana o malanga ia tinu o papalangi. Le ngalo mai Sāmoa i lana masani. E maua fua tala maha i una mau ki mapala sami. Masina i e ina i ai. O tangata uma e te alawhani. E alofa fua e so o se tasi. E le tio amoni mau mai le tasi tusi tala. O Sāmoa le penina o le nei vasa. Sāmoa e o te alofa te leia te o. E mita mita na uanganga ia te o. Sāmoa e o te alofa te leia te o. E mita mita na uanganga ia te o. Moso oi sili sili le manongi. Ta utino mai lo ta ofi. Mausali lo fa amaoni. Tu ma pea se io o ile oti. Ta la la la. Ta la la la, afio oe ai aluita. Tu Yehova inotava, tofa ina soifua. Nanga alif sili le sasala, itu e fa o Samoana. E fa atosina yo anganga. Te oe sumalete ine tau sala. La ula fala wa avea. Talua oe sumale mana mea. Be a fai ua elekea. Tu uai pea sia mea eta fea. La upua tau no folene i tau ai so se e sili ne la lelei. Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ai aluita. Tu Yehova ilotava, tofa ina soifua. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ai aluita. Tu Yehova ilotava, tofa ina
Fifi lava te whaatalo whātulu nei tai au. O le tai au le nei o le asfarelis futa November lua whelua lima. Ia o le pokalami fo nei o tala lau alunga al vaiaso. Malo lava le soi foi a tau ta uma lava lo mwhai o na whaafonga mai pia le tau tua ale si ufonga lau mua. Ia ua whaatasi atu fo ima le fionga le li pule af masanga te alu moresi pe ona masani e talitali noi ma ta upo. Po a fo ini vai ngalwe ngal si ufonga lau mua lo ia e fia wha ai loa ai le ngata i leo wha lau te lenga o ni tala fau sala walunga i le nei vaiaso i tonu o New Zealand. Malo soifua talo falau fionga af masanga. Talo fau se walina, ia, talo fau tu le pai molunga le tato o wha fonga i le si fonga la mua, malo lava le soifua mauma langi ma. Ia malo fau tato whiora i gita ea o le manuia le mulka ta pokala masani. Malo fau, ia. I vaenga i au te loa te fia saunu af masanga e me so ngā luenga fo i au tato. Si ufonga lau mua. Atonu e o leo te vai tō tapo kalame tai o nei tō rua tangate o te vai tō leia e o i tata no le la ta o i momoa o Nicole Riggs o le si o i fo i o le tato Wrightson o Jane Wrightson. O tō rua lea o Wrightson o nai e vai a nei le a fo i le ofisa mo tangata matutua. I vai ngana tata no i kiwi se mo tūlanga whapena. Ai o Nicole Riggs, ia, o lea sala ngā roi whaatasi i le ofisa o le New Zealand on ea le whaatupea i a polkalame TV o le tiola vea matatou. Po ato le lima fitau sanga o taluni to o fo i Wrightson le fo i ngā ruenga le CEO le ia la waru fai mele ngā ruenga le vai e i polkalame o tangata matatua. Ia sanga lua i lalo Nicole Riggs le teimina ia o Nicole le tala no i tato mo tupolo tato ngā ruenga whapena mai se fo i a TV ma le tio. Ia le alawa maila na email o whai ungon masina nei e whaamuta e fola ni tau tua. Ia ai anga e fo i si fo i fo whanga mo lumana i o ainga. Ia pe o tangata ni tō ua o tāua. Au sautonu le tato le tio o tangata ia no tatana no e ma le amatanga. Ina ia malama le tūlanga o ngā ruenga si ufonga lau mua. Ia ma whaamautu le e tato tupe wa i te mitano e whapepe tau o na tāo fia le whaatupenga o tato ngā ruenga. Ina wa amata mai lua whema le fitu le polkalame. Ui, le te mina ia fo i le Pacific Media Network. Ini so ape o te mina na mai tental te no pe tau o na ia pe o nā le no tala noa tō rua le masani e ama. Whai au tō te whai nā mea o le te lea le ngā ruenga i whai si whonga la mua. Ia lea lai o mai nei. Ia wai lola i me tupua le ngā rua pia. Ia no tō matua le te mumon mato whira i le office o le New Zealand on air. Ia le ave ia. Ai atu nei si teimi tato whilo a il tato whai ngā ruenga mi kou le whai stato tima. Ia pio fate ia fo neva ia so le la fa ma vai a de ti deli si swinga le va le malo o le si vai ngol va so nei fa fo nga le tino o Victoria University il va so vai sa o valu fo tala no fa dinga le hotel university va i swinga telefone swinga le university la to we i ta i o lo va ia nga ruenga ia ma le fingo la to fo nga ruenga tūlanga tau tupi. Ile amatanga mai o le ngā ruenga nei, te lea ina sosoni tātou malosi le tio i ngā ruenga le Victoria University. I mea tawa onga, wa o lesi vaenga le una ia tātou le tio. Ina ia wha malosi au i ainga Pasifika, misa tātou Sāmoa. Ia misi alum whanau, ina ia tau mo whai ai o alum whanau i la sanga le Lunga University. Ia lea lai whaaringa leo ta fo isa amata mai lalo seranga ngau a o whatala no seranga ngau lungol tato Paul Kalame. Ia o iele o tōne il fo e whaia ia Paul Kalame sa o whaia to interview. Ma ne e lal whanulongo mbantan noa ngala ua matu fo il vasu nei. Te leo isi vaenga i ma nea ai ina ia amana ia tato ma taitūlili. E ia wano e skolosipi. E ia tapinanga e mo mia. Ai misi e lava le taimine o
November, December, ia atu o January fasin tuai. E ta amisa I la to le la after au fale le university. E tau ona tala noa ia wharinga leota. Ia manisi fo la to whainga renga Pasifika. Ina ia malama le le whaatulanganga o pepa e ave le tama ma le teine. Ia mwav ai awala e mau wai le whaatupenga o la waonga. E le tango fiela le university a le leila le whaatulanganga o pepa e umai. E whaapopo le si whaita wafe lau pili foi tongi pe a mena ta wal whanulongo ma le tanoanga na ina ia feso soani ma whaatulanga mai pepa I loe la tau. E whaingo fia I ona maua e oile whamunianga o lo omo umia le university. Tō tele haisi watu e whai e matua. Alu manepa e fo mai. Alu pole hai me ia latu. E le tutu se ia mta upia na o I le kolisi. Ia me ia man na o I matua. Ai pe o tonu o a ngotulanga lua. O inai tauna amataina fofua mai ia mata upu e tala fia ngai. Ia ma se vaenga o se toa inga ngā ruenga fia ngā lua istasi. Ia pe o vaenga nai mane ia le Ia fo I vava ai vilia ia fo ia wharinga leota. Ia ona whatala noa le ia mamo ia whatulanganga o pepa ia ma mauti noa. E iei loa manoa e te ua maua umai au credits ia po maka ia e tau ona maua e oi. Ia fo e mawhai ona e ulufale tu university. Ia atonu ona I vang momona e fio ilu tala savadina e ka savile vali atu nisio mea o le aiva ai nisi o ngā ruenga ia whai le malo I mole. Tūlanga o le misela, o le tamu whai ale malo e ina ia una ia le whaingo tui pui mo tātou. Ia lepe vai atu sai e ia tūla whono mua. E le mawhai ei o na mawafua tui o nisi e mai mei whafo. E la via manai tangata ia recognized seasonal employees. Po le au tangata ia whainga ruenga mai Pasifika. Ia le ova ai le malo e ave fai fua mo la tui o te tonu e le mawhai ona whai tui o isi ai le tui o ila na ki te le ia a wha moa la o e whawhia na pisi e vole moisi ia mane le ova ai tu le o sao whai mo le o whai o le la tui so stasi mai mo le whawhonga ngana tunu e le taimi e na whai e fwoi polkala me tātou e soani lunga I neipia. Le te mantu e le taimi na whai le polkala me lunga. Ina ia a whaanga whataula le mo le ACC. E le whatu penga le ACC o tangata pe a mai nei ai mana nua ni. Whala vila whafosei. Ia materi o le taimi na afto a matana to tiri mai nei tangata mai tau apu nei. Ia le ila vea malato. A o le tūla whono lai lalo o le ACC. E te la vea loa mawo e. Alfa la vela vena ye a vela si mai fole mai na le lole po la me tu pul fole mai e ona na tau faile ia fatulanga ina ia ma fai e ma ava pe o tanga tele mai si mai mene ia tu ngai fai ma tanga tele fa fai ngal wenga na oi ina ia ma fai e ona ya lul fole mai ala cover oi I do insure me fa penai employer ma employee insurance I lo le mai o tangata na mai la ia ai le lope fa pena pe le pili fole mai la. Ia, ai pe o vaenga na e tau fo ia tātou le Pasifika Sāmoa. Fesili po ai vaenga a mise pe a te ue mai e alufan mai. O la ine tuunga mania ia inga e tau o le whaatino. Ia wa e siale malo si Sāmoa e sauroa e te ua ole. E se pi ole tonga au. Sauleia. Ia ma vava ai fo ila le upenga te whailangi na le Health New Zealand. O nei mo o mai whaamatalanga e mwhai o nei loa ia. Au o nanga o leo mwhai o na whai ele tui lea e o nua seto. Nā ma vai le lea vaenga na e whesiri fo I tangata tō ainga so I fo mai. Ia ma tangata ia po vidi mai fo I nei ua le tele na mo e tātou whamamonga. Ia ma avato ia fo I whaamatalanga mo vaenga ia. Alo. Ia o te leo le si vaenga masanga o le sa nei se whaamatalanga mai I le official pole ngā nua porirua le whaamau salinga o le toi whaitaunga o pālota le ili tu malo le o le
o poli tule le Maori ward ya na ole vai aso nei sa tu fa il mapo kala me ma le poli no porua e ma fa pe ma fa ilo ma la sui poli no e mo tanga ya ai te o to e longo mai le office ta to tu langa na le mo to wal fi dingo o la to sui a fa ma ni ango sui e tawa ya sa yese tasi fo ina fisining ia le fo ito fa tawia palota na mo tangata ia na palota mole ward a maori le fa ngo o le pari rua mari ward yo inala sa tawa ma le sui le ia kaili we happy le ma seni mata tano te mani te paika o kaili we happy sa ave ma sui pulinu i le paenga le vai atu ia pita ina umana fa le palota maori mo le vainga le ia asa esta ngata lena tu lu na to fisiling ia pa to fa tau ai tal fe ngai fo le fisili wa ele tele ni palota na ese ele o manil to fa tau ngale ia le to fa ma ni ai lai ma lo ia kaili we happy ia ai lu isi palota na to fa le ngai ne na to fa tau ele tal fe ngai ia uma lola ia wa tolu bo iva tolu fa ai le iva tolu wono le fa ile sa i palota mumo ia o tangata le tulu o cheste huia ia le iva lo lima ia palota ia ona e vavala la ta a tonu ftau vo ia fa pe vo ta ita lai ma fo pe tau na lo fa tau le lo ape te o ma wa e ia la wa o tu ne le vaenga le ia linga le la fa ine se la to fa singa ai o pole le so ia po se asul va ia so fo ia na fole le fai fat singa lo ia male pulino ma sui fo ia na fa nga solo lo le nga venga ia na tofiet fole le ele pulino a fo io ona ia po ele sui pulino ia o i fo inicio e o tofinga ese ia ele i lo e po kala metal violin o tan no to fai unga entro little le fai mo Wellington ia la to ele na fai la tala mana fo la nei a wala na fili ta i komiti ese na vava ai po il tangata na manu malo tele ana palota mai vaenga ese ia wa isino fo e tolu ia tangata sa mai ai ia tape o nei tolu e tangata atu nei vaenga le ita to one poto ia na vai le po il tangata tele na tolu na tele ai il malo ia na mai lo le tangata na ita ile ise komiti ia o mania la fai ia tele lola ia ni te peka le pule no po rua po lana le fo ita penanga i fai ai o le vai so nei o le sa mo fo i tu singa fo lungo o le Facebook le na longo mai i fo se sui tato Sāmoa sa tala noa ia pe avela na ia la ngona ia ani te peka a pe ava ai ile na tu lua ia il tawanga mo le pule no awai maulunga fo ia palota Kathleen filo pe te tau ona vae na e fai mana sui pulinu oi numero 2 ilo le alu pe male ia vai la le ivo tolu fale au le si na o vole e fai tau wafe le palota e mania ila vai la na uva vai le e mania vo la ngona fadia ale pawal fale la vemta u fa pene ava pe o ele te isi ngalwenga e te vai tanga te tutusa ia tal tununga ma filosofi le te mana o te ia ngalwenga e mai te lo fatasi awa saula tanga te sa mo to isi a o ia na al fale tonu ngalwenga le ia o vaingala na e va ia tato i me fa pene e mania le mai lai te tusa ia ai fa la vena o isi de to isi ma vala isi ia ai afa pe fai ona nga loi fatas wa o la foi na to la loia ani te na umman mata no na pale mai me va to mania lo to fa ai foi va nga ia ai tal tan no ava pe fai lo nga loi fatas ia fai na va tu la nga ai va ia to ia de fai la lo nga loi fatas wa te le fa le tu sala le o tato le fatal tali po fele tu anga ia le pulen ole fai ngol masina le o to te no nga manita ia lo nga sau nei malana lisi pe mai e foi malana su tai su pulenu ia tato va vai na ia malo ia ole anga i mai i tala ole nei vai as
Ma o lo te va atu pe o le tala le la walunga ma va o ai tonu ni sila ile. Ma ta upule ile sa vem sui komisina. Ole fono le parlamento le asolulu le na te le ole a fo le taimi na tua va loa ma to e fa popo itula ona ole te le ma le onga ole mata upule fa te tau ele tangata sa sui komisina ia le na molia ma fa ele su engol fa ngol ma tau sanga mo vai ina o fa tunu ina le Public Service Commissioner le komisina ole ngadwenga fo le malo e fa ye ni tala pontus tu singa fo inana muli mawina ia ye vaenga le tala fea ngai inga yo inga fo yes ani tamari yo fa le o mo ni le lipoti ole matwa te le yo fa le tonu na ye na fa te ye fo ta to le afia fina o te le time o le TV news e alu utala no mai o le minister leo ma le komisina leo ia ma le minister le Public Service Commission ili mata upu le wa mawatu o te le o fa le tonu na ia i mena fai ele nei fo i tangata i au ngadua i tonu o mtanga luenga i tausanga mai le tasi iwa o tasi le lua afe i isi vaenga na le na mori ai le wa mawa umana o faile susuenga la na tele na fasiringia pe fa fia ona sao mani tangata le faingo o filifiringa awai e fai umampo me o security check i toa nganga luenga nei ia su enga fa pitona ile pe o singa luenga malo alo tu tele tau su ia o isi tala anga o me fa pena anga luenga fa pito leo po singa luenga nei e mato siaki le o va ai po itanga ta foi la foi le e fa o referees ina ia mo fa mauni o tanga te toi dele ato to tau i umo to inga ifta fa mauni o lo e ve mali ya le mo e ni tua inga na fai esta mai fa se te mai tai sa nga due fa tas ya pe fa le ano ye ni si o tai tai fo yo le i vai nga yo le ta ola to le executive po le management team yo na la fa ma ni ni te le yo le fa le tonu na ye ele i fa ta wa ina la to ye to inga e ma telefoni o email na mai le ma finele e fa ta tangata ni yo le ala o te le ala fa le tonu le wa ave ese malinga benga fa maluro fa ai polaisi tu langa yo e te lo ai le to e ngaloi a le mele o tu o le wa a fia lola matangata le sa ngalu fa ta se ile vaenga le o le au ta i tonu le o le tu fo yo la to langa me tonu fai ina o la to si le fia le me o lo tu ia te le yo le fianga le wo ye nei ava vai nei tangata o lai o tangata sa i loa ma vava i maulunga i tato uma ale o tupu le mele le o te le ala fa le tonu le ngata tangata le o Mexicaning le fa tau ye le ia ai le vea i ma Costa le sa i talua sa komisina le ia sa lo ave le si to finga fo le ele social le polka la mele fa ni o le tu ele ma yo la foi la o fa malo lo ye ele fo ele tanga luenga o ta yo le Public Service Commission however ye to pe le telefona ye li potie mai a fie mai ye temi a o komisina ia le foi la o le ve molista ngata sa ta lu ta le aviation ia o le si tu sa alunga la to le o ye ia ala pe masalo bia mai sina ye o la voi so ia o lona winga tele alfa le tonu ye ai le leva ona lo ese le sistema ta maulina sa e fa mavaya ia lo ese ia o tele lo pe to yo to isi so sa di dinga po le aluna ye si lo fie i mene ye pena ye fo te mine fa so swinga atono mta upune pe o le e va ai ala le al komisina le nei pe ta u valea ta u le anga ina il matanga luenga ona o le leanga o le fafuenga o le vaenga ta ile ta ianga luenga malo ia le ua
ia wa o New Zealand e va i maulunga mai le Pasifika ma le lalolangi o tātou e le a whai ne many o corruption ma le tō i tō inga ngai o inga wha pe pulpuli me wha tasi ai nā ti ai nisi o me tau na ai misia ia vaenga ia lewa o mai le wha se apo se whai tionga ia ai pe na nā e la tau ai le whai i senga luenga le teimina whai loa mai ai o si ma fine la le na whai morianga ni pe o no fo tau li diu i le tua inga le na mai ai whai le o ia stalkinga le li le ai lo le li le ia o la e na toe tu e se la i o le tua inga le na mai e tanga telo maskim ala e wha o waisi i melia si fine le na ave whati tau isi ma e o te tonu leo sau nele li poti o le metu na toe solo i o mo mena ai wha sanga mai lo le na malana lo ia mai lo su le ofisa leo i tangata nei ia o le vaenga na rena visia i ale palemene nei vai aso e o ulunga o le TV o le TO ia o lai fai susu e ngai li mai ia ale lai wa fie misi ngal benga le no watu i lato o mta fa pene a fai nei ana peto tasi al tangata le fia ale mele tu ele no to tasi e o peto ono tangata le wa manino al to fa le ni tasi lo to fa i ia o te loe le ngope mo tu malistanga te tua to le o le li o le ia no ma fa faule na o ia tu lungo TV na po ma le neva yasu ava pe le uta fie malanga luenga ma tu oinga le ia tati ma fa faule on to lua ia o le fana o la fa ye nei a onga ia i te lo voi tala ta mai ti a onga mta fa pene te de ia o le onga e tal si e o le afia foi e faltou mo tamiti au eu te loe te le ali si me tupu nei tanga te ia mai fainga tanto e monga venga pa fa pe le la mo ia vai nga venga ia e o le o public walu lungo TV ma e po fia sola ia la tua e muri tua mata ia o le fainga tau no le pe folinga e faisi te leo o vaenga po tau ia ni sol la fono po ni amenga le tal fenga ia le tangata le na autu ia so e na tonua ia pe na sa no pe o le fa la fingo ma ta o ne le pe wa fia mai le tole e fai lo le ia tu nga ngalwenga ni e fai le security check e siaki o ma po ia ni sala po ani tama sala amata mal temina ya ongai pe ni mena fa sala so oi o tono va onga me umana e mo tu sa pol se sa me volena le titi na vai e angi umana vai le fai e a pe foringa mai tele vai ngana e nei manino mai i shakile na fai ai tasi tanga tana faria e pe na le ano ye le to tele e mo le na vai la tele o fa le to nu le nei e se i tato va vai po fela masalo la alu male vai aso ma se si te mi o tato o meu tio foi ele va tu nei le sa ele si fa masinonga ina o yesi ma oli le tato o foi ta la no ye ma te te mi ta o lo viso le tato il fa inga poca la yo wali oma ia sa ta mai foi nai vai ai pe e fai tio va mai e foi me e fai nai ia al maoli o te lo se pa langi pe o le dile e sa fo ya la ngone maoli le na tele ai tu inga ma tele ale na ya na fai ya tali o le deputy commissioner ili temina a o temia na le fo ina ye fa salanga o isi ta le na mai o kila ni superintendent le sa ye le na fo pui ye Luisa Nicole po le ngole si te mai ta ile na fo ile fam sinonga na ye le na fa ye male o le review fo yo mtanga lwenga le na fa nga lwenga e Margaret basically pe o le lua fes full malfa te le fo nali putina mai tai pe o tu ranga ia na ngi ai ma vai ma fautuanga o me tau na fai au ne to ia le ma eu loinga na fai tau i le o li putina ai de yango te di e fatinongo o fautuanga le tu no fo to ia ai mai o mi le la e fa no te le na i malo o le minsta ia matanga tai tono le official le mai mo pen fa o tato por kala me le fo no fai o mai tala no mta ule wa o tona
Ia, ta lofa fo ila ile komisina le ye nei. Monta fo ile o le sa ta to fa no longa to le sa wa ile. Masau no ile fa ungo le fo a. Ia le winta o tino ile na va enga ile ar sa sa lanta. Io o ma fo fa wa le mena mo ma fo fa usia tu no wa le fa mai se lau su tasile le ma le sa sa volta vale na no ia. Ai alu lungo le moto wai vole lungo le transmission kali o le fa tanga se lau se fu. Lo no winga lana le tasi renga o vai a. E se lau se fu lo loi. Ai e fa mai la to se lau su lo mai o le actual reading a se lau su tasi ai la mai se lau su lo le diput. Ai alu lungo le wala le moto wai le sa wai o mai tai o mai nei. Na se lau tanga. E se lau se fu. Ai alu lo transmission kali mai si main highways in New Zealand. Ina tanga le ia vai nga nai tu si nai fa tanga se lau se fu. Na ma va vole i moto o le lalolangi o i moto o Pasifika i o fa pena mo no la lang. Ai lo fa sala ni komisinga pa mo se lo fa pe a. E a pe e ala na ti o la lu i lai pisi fa isinga lu. Ai le fa sala e. Ata ma fo fo ai na ti lo e po lo mo la e lo vale. O si te mi ti sol tu la fo no e la tota vale te o mi si vale. Ai po le mo. Io e. Ia pe o le alu. Ja, ale wo I fasala tali te lo wo to masi asi si le o. To a uma nei ana família na tale le hango tanga te lunga ale o mo wo fo mo lo ia fo I. Ja pa wo le o le lalo langi ia te mies. Se mai o no fo mo fa tu se te mi ta nga. Ai anu tuli te mi amatale nga le toi ai le ta mo mo e. E de fa pe se va dire se va li masani. Wa le te alu tuli te ia me mau mo nea fa sala tato ia sola tele tamo e mo la te mi amatele au o vale mo na tu lo e detention e o tele lo professional na tinati e si komisina ya li mo ele ia ali o fa sala o vas talwaile mo elan sala na sau I el fa ungo o le foi le police college le nei polu ai uma no tu mo ia au te lo ana sta vale le ta fi le al ta vale vo le sta vale le e na ta via tu e mo to nu la tu si sa ta fa mo e mo na mo li le va pes fa la vele lo ne no yem to e fa manga lo le te lo le pisio ni tangat ia pa wal tu la fono i ta wana ai ia te mi I tato uma te lo e fisi after vale uma e fo le te mi o vaila to ma le dimo se fulu polionus fulu polisela e te mi te lo to ia pasita vale le luma I wa la to luma e te mi te lo te pela fa te inga e pe te lo fo I tuli se te si fa le mai e te lo e pe te lo ave sa u po la sa fa mo mori ave sa mo te lo moli se e te lo la to te lo to misi ia por tuni mai for po kala mel mal tsai ni ia ela veia o isitai au Sounds like if I see na malolong ko ia ntoi fa wa le tsai
tātou e whaawa watu le tātou pakalame o tala laungalunga o le mai aso. O le sa sauno nei a masanga i le vaenga fo i leo le yaso ia le aonga i tamo e moe. Ia pe te ape a wha pe te alo i tuli le aonga i te uatu ai. Ia sāne i whaasalana vaenga le vai atu e le vaenga wha pe nai whaasala tangata le atu no o leo Slovakia. O lātou o lewa ai mo meo o i scooters. Ia mea fo i le titi e tangata malu o i rungo a wala a. O leo whai e ono ia kilomita per hour. Lo inga a masau atu ina o whaasala o ape e lai tō e tangata o le atu no maula i Slovakia. Ani to inga whaasalanga whapene o lai alu la tō tangata fie whanongolongo sa viri malu a. Ai o la wala e pui e ina i tangata mātutua o tangata whioa i. Ia misi nu ufo i e pise i mo le traffic. E ni au ngā tele nā lua e te ula veina i tangata. Ia o te loa e ai savaria. E mwhaina o vatu le 1 kilomita lau savaria. Ai te oso roi lungo meo masini e iei mo wiki. Ia wa mata loa na whaitu la fone whaasalai oi. Alo. Ia o vaenga ia mantuale sai le linga po le suenga po le loilonga fo i sa whai es komiti whanmalo. I tūlanga i o vaenga fo i a whataubanga o nanga i whaltupe, whainga o te o ngā tupe. Nea la sai e mo meo suinga po whautuanga i suinga i tau whai whaalege le vaenga. O le Westpac, o le ANC Bank, o le BNC, ma le la fo le Auckland Savings a. O ia whale tupe nei e whae nei New Zealand. Pea o la tōna le tato vai o le vantal tano tato por kalame nei le telo biliona le tausanga. E amata mai le whae o se furu biliona ia polo fiti e mo i tausanga. O le ala o lewa fo ina tana noa ma fesiringia. Wa e pe o whale tupe nei. Ia o whale tupe Australia e ona ia whale tupe nei. E la vei ama le PNC o le Bank Letter o le Bank of New Zealand. Ia vai o le tupe whatau e Australia. Ia o la e whai fo lato. Ia la wo o mali te minele o whai e mo me o suenga. Na wawa ai le i awala. E te mo whai ina ia pū le ai ma wawa ai e whai ngonga ruenga whale tupe nei. E wha mama avenga mo tato. Tau lia talu ai fo i tato tala whaule na tala noa i mo meo o charges po mo tau whaongango lau card e whai e whaatau. Ia o le o whai o isi pūlea la tō. O le credit card e pūlea le company pe fia le pasene tulu i tūlu mo lea. Ia o le ala na whai susuenga. E se furu valu la lea whai o whautuanga le ua mai nei. Ina ia a leo whaonga leo utalia o malmalo. E tau ona vai tuto e ia i tupe i whaltupe ne mai whafu. I whaingo la tō ngā ruenga ina ia fua ai ma talawhia ngai i tupe e pili e tangata i whaongango la tō o nanga. O lesi vaenga ina ia whaingo fie ona whaile vaenga le tau le open banking. Maturia ai whape o ele lau telefoni le nei teimi nei o le lungo le 2 degrees. Ai mana o te alu le Spark po fefo le telefoni. E ma whai ana e vili Spark u fia watua u ia auto. Ia no whai leo le Spark e whai umale ngā ruenga le paperwork. Ia sifi mai o ia lato. Ai te alu amalau numero le na mai i le au ia so mua i nei New Zealand. E le ma whai e tapuni atoa lau a keauna. Ai sa auto e whai lau numero 4. E o le wha lawe o tangata umale o iloa o le numero le la to e longo i lau numero 4. Ia na sa wai la ia whaatanga lola ia e pota pola numero e te alwa ma avela numero a. Ia ale la wo umali te mine. Ia o leo wawa ina ia whai e whale tupe le tūlanga na. A e sifi mea le si whale tupe te alwa e le si me pole ai. Ia le la mana ia a tonu e i te mina si momua. Se i wawa e au ili vaenga ia ma whataltala noa to le vaenga i taputapo kola militai au. Ina i manino a misia i vaenga ia e tele na whaonga i tātou. Ia ai tātou whaima tātou ai vaenga nei ma muli ai fōi. Ina i manino leina alula ia e sili alu tala noa lau whale tupe mai whai. O lea wawa ai atu. O lea botalia le malo le te leo whautuanga ia. O lea ala tō ngā ruanga le whai whaatau mo o lea whai le akiauni nei. Ia pe o vaenga na e mani il tātou taltanoa ia. Ina ia
I loa ele fale tupe. Ele toi valea la ta malua le na saune o la umana malama le al melen tu. Ina ia tau tu ai la lo wale o mai nei o le fo i tala noa o le respect al wai. Fa popo le alu lungo la nei polo fiti. Ia a tu fa tasi fale tupe ia fa le tele na tala noa tau. Ia o le tūlanga na ia lo te lea la tō tupe. Ngā tonu e whailo i nei. A mata fwena wa isi no o Pasifika. E na te whaia fo se, ia pui ngā whapea mo tangata lau tele. Maro. Ia, au tai ei vaenga i o whale tupe. O nei ei a me o peini whasisilanga fo ile a whapea tango atu e te tala lau te o ngā tupe. E ei whasisilanga e au mai lunga o le taimi ei vaenga i o lau te o ngā tupe. Pila o nei ei a vaenga i e peini whasisilanga fo i e whapea e whailau. O le whai uman masina ne o November. E ia whaatino i whale tupe uma i swinga i o umana pasi e mai nisi o whaas. O le whaasino manga po o tū la whono le malo ina i ta i ele whainga o te o ngā tupe tono New Zealand. O tātoura, le whai e tau o te iloa umana longo atu o e lau whale tupe. O le swinga o tua inga li poti te vai e lunga pe alu lunga le internet. Ia fōlinga me whapena. Ia tautua nā so se e-mailia te maua. Whatetenga a whapea watu le e-mailia o le Kiwi Bank. E tau ana whae i le .co, co, ma le .nz. A e watu sau le Kiwi Bank, a la kua le .gt, .nz. Ia loinga loinga o le bank se le mea nā tau whawalea i oi. Peo le lapta inga lea mai a tātou. E mata i tū le so te whale tupea e te tau ona whae u le .co, co, .nz. A po le ase si tu ainga e watu iau e lona winga e liai, a liai lo le NZ, lo inga leo le whale tupea New Zealand. E tau alana e mata i tū, a e masal salo fo ia pe sa o le lipe liai. Vili le whale tupea. Fa ye le email le na mo ya o a sita o le shakinga fa penana e lo ai o na tau fa vale se sia o ai mani o no vai fo o so mai email o pe o e lo ina le o ye ya swinga ye ya ma toi fa mana toi fo tu langa e tau tato ye tato e vai o me swinga mana le la fa ngai il mo le fingo meni o digital banking fa ngai tato le internet e fa tato ia wai ele taimi o le awa matana le toi whaonga siaki ma tau lia o lewa na le toi whaonga siaki ia le foi whaasatana sa whaatale noa ia inisi whaapea o cashless society ia wana le toi any cash ia tupe pepa ia whaonga tātou ia le mori mau ne ai ele leile ia le interneti ai pe lo le pawa toi leile ia o le mwhaini whaatau mose ia o te loa le mwhaina tu o le cash a tu fo le mea ia se si au wala me fai ona fai fa tauma pe fa pele fa ngale le tu pepa ia tangata e pe ia tali tono le tu pepa tango tu pepa a va tu le kate le tali tono is tu ia ai me sana i tangata matua e te loa wi e la ia o nga mata au la vale le tupe tino tupe ia o foi la tato fa la ia e pizza ai tu le uso fo malo lo ne fa mai ole si awala na pisi fa mai pasi fa mai ole ia la tu ne ia lo la fo le ia va tu foi tau ia la va tu mai ia o me voi na ma te tu le cash ai fo lona te want tu mal sanitizer foi na fu no ali ma pe o te ni tu fa tu Mena le va fe ia pasi mai la va tu lo account mai lo account ya la tu le pasi se le na fai le ai a ta ye le va ngalo le cash e ia malesi fa tuanga na mo ta to uma va ai pe fisi tu pe te tonu ya nga mo to ainga ile masina na mai lo le cash na fa le il fa wa ia le taimi a fa le tum ia a o le lopo fa tau mai susu tai o me fa pena e tau nei le cash ia o me na fo e va ai mai teu fa le o fo le mai teu nei a fa nga tau o le me fa pona le je me teu la ia
mo le taimi tupo se fa le vele wa le fa ima peta to power le anga le tau le ye ni ya tato wa le vainga le motu sauti ya ato le lo ya so pe ya power si a lo no wing ele ma fa fa nga la to le cards e fa ta online ya lo nga no cash e ta tu pepa ya na amata na vai pe fia tau fa ta ma masani ai tam fa sa tu pe ma to au flat po le ai ya na teu fa le ya le se me uni tango isis te fo ia ile vai ai fai ma sia ki fai mo masina po ya po to ma yo po ato te ua ti value le tu pe to no o le fango na te o lusi le ma lo si le tu pe o se ni na ma a o ma fana voi te o mi miti se ile o ma fana limo le start o le vaenga le o le pili le ua pasia nei ma o le ave am tona fono ia le pi e vevesia ia le atu no fo a le to tele la tona fa ali o la to final fo ia fa ali yo ele pili le ta o le regularity standards bills o le mauna mai e tonu le vaenga le o le act o le la to tafi e tauna yese tu la fono fa pe ina ia baba ai e faingo tato fai unga mga yung ngalwenga fai o le lato mau isi taimo tu la fono le ale ina tuaina ngayo inga ngalwenga nei ono le anan fai tu la fono le amatanga ye mafu anga mentu tu na la ina fai tu la fono ina ia pui e tu la ngai se ya le wo mai la to fa mai le vaenga le mai pui e tu la fono muna fai pui e ina ua faisa leading of ina ngalo le malo le tunu i New Zealand e iwa 8% o la tau na watu na ni tadia le vang e a peita o le ua faia le mea mana o yel fai ngā malo le tō o la tau le nanglo ngoa le la ua pasia nei ia ma o si mo im to fia mai o le la whawhingo fia na fai tato ngā ruang a le mau isi o le la tu la fono ai pule tangata ia e minsta po i whaingo ia ese fa winga nga tanga tol mtau ale o mun fa dia e le partia le lipa a te o pale mai la to le si pae o mai lo o le se la to asomomo e to le dio a to tu la fono le to fa wi to e na mai vole o la to fa le mele na fa ine le coalition por fa nga malo le yeni se la wa asomomo mai se sui u male te lo a vo tu la fono le na fa ele ve ma le fair pay agreement le na fai lesi tu la fono o lewa na whau mai ma fai ina ia le e ma fai pa leni tongi nei tanga te whainga ruang ia na lomba la vanga le sui e maisi vanga na sui ia le fai lau wha lia le leipa ia whatali se i alu pe wha penal te minei wa le na mato te te ea a tō whai a ia loinga mai fai tonu la tō mai lo sui talep alo ia o le vaenga le va ia tui la te le lua se lawa o haina tu sil minsta wa onga i le fofanga le malo le fasisi le vasta ia ave ese ia vaenga le treaty po le venga inga te le ia swinga le ia nei le ono fole le a misana i tangata Maori ia ma le tō te le fo ia nisi o pala langi le na la tō tatununga ina o amata ona fatala noa ia ma seto mene o treaty le ia ma le vaenga le tata no fo ia Jim Bolger le si taimi o le whainga malo Jim Bolger le national nana amata lona wha malo sia le whainga o whianga inga ia ma wha ma marilianga le vao le malo ia manai tangata Māori e toi wha le e mea na wha le i le taimi na pūle sawa ia palangi nei Māori ia na sawa le ma vai fo ila tō i le tūranga o le whaanganga o le ngana o le na vea i lola ia o le ngana Māori o le sina official language in New Zealand. Po le ngana e taulia ma amana i e tonu o Aotearoa. O le ngana tangata le e tonu whenga inga le no wha vale, no fo fatasi. Ia pita i leo wa i e tune le whainga le minsta le ma whainga malo ni. Tele na sui si whai unga na iai. O a ese mai e wha unga opu Māori ni si o tu singa, tu se whai ia unga. Ia mba mau e whai. La la wa mai nei lan vai aso nei. E lua se lau lea wha yo a onga lea na fo ele na tusi mai. E tau mai ele la to le fia le vaenga lea. Ia, ana e la ele i manino le si lua se lau o le si lua afe le iai.
ai fo linga mai o se o ngane o fa la to tanonga la to fa linga ele o se meni na inda tatu su ye fo mta pune o le wo le le fa ngo ma to se nga na tau amata mai a le fo la to tu mo talia le le tanga te to no a mi se fo palang fa wo bele se me ma to le la ko mi fa to no o nga amata o ya o nga fo ye ta to ko lisima ia so sanga ta to no le community le la via tanga ta lo tili o la to na na o to i si tila le me le ve se nei ele ia se me ala into tala no le meta o fa nga solo pele me la fu fi fi alon fa na le to no senga e a mo le singana e a te mi tala no po kala me ne you know Europa la no fa ta si la o falani mai si no to a o ta miti a o la meta alo fa ta si a o e po poto e tala no ngana ese fa fo ia le titi tanga te va vena piki so senga yo la te tonu la to le se me su yo la fa ngo fiena la o le singana ye tamati ye ai mana o ya o ta to le fa saina mal fa fa la ni mai si a tu fa mauli o le yo ai to fu na o la to mal fa sa mo le o le afso so ni tu ta to ye wa le ai va ni la kapi ta lo ngai fa ne yo ni so lo fa news ina New Zealand ye fa lo mai ye ta lo fa ye ta me mo le ngol fa news ta o le mo ni le sai le tuni sila tu fala no mai mai nga fa pia tai tana ole tai mi fo ile fa ta wa ile nga Sāmoa le piu te leo tai mi te lo le fi fi ya ni si ala utalia e si le si se ngol ta lo fa tu sa male lo tu sa male ki ora male ya vai tu sa na o to fa ta lo fa te lo ai fa ngo fi le se me mo ni le ya o ta no el vai nga le ile inga ngana Maori matulanga i o le foi fa ia tu i tai fono i o le national iwi o le forum ia le wa vela tau tangi fa tau mo me o toi suinga o le tula fono le tata le noi nei i tai aru la vea i male vaenga le te mai nei o le foi ana fa langa e nai maoli ia iwi po tai o iwi mala tau foi committee ina ia to sila le vaenga lea o te tantonu o le vaenga tonua ai se maria i la uma fafo ai fai fa masinong ai va et wo o mai finlesin e sa we fai mala tolo ia wa o ia na fai ia e to ai mala o le lo ia mala tu la fono ni ia po ta gram le sa ia fo ia matori o national ai te wo mai o vaenga na mai so ni la to maule e ta se ale mai fa matala mai le no fo le vano no fo o Maori ma palangi ni e mali me fo le ta wei ona fa wa pele tu langa le na ye pa wala me fa la vela vai o le RMA pe na ye le Resource Management Act e mo ye le mo le si mangol tato paneta mta to ni ai sa e te le ya ma si me fai mo tangata se ngai fai lona lua e tuai ai o si te me uma ta penanga family ingol tu la fono le mo lua tau sanga le waru to e fai tau afi tu pelu to ngingo lo ia o lo ia la te lo la fi lo ia o lo te vole RMA la si la scuola tu ia a po te mo le to em na o ai pe o mena le tau va ele va ngana o tau le to la ngana maoli tu sa po pasien me a to e fai ai ana ola to ol politele o a moile le to su ile le ta sia le me ma fo ina tanga ta maudi ma ai pola se si fiso so ni la to e fa ngo fia e fa nga yo inga polo kit tele New Zealand a une tanga mo le taimi tanga lo ia e no va pe mai la me le ta to va ia le me le si le na lo le mai na le ta ma wal tu le va no pe ta wan tu pel tu la fono le ye me le ai vai a wala e fa de le ye tu la fono ina ye ta ngo fie va vena fa nga yo ia a va ile transmission kali le lenta la no ne ta over le limos fulta usanga fa ta la no mo le ni tupe londo luona saulo mal RMA ya familia mal tu la fono te nga venga na fa ye a pe o va nga na le
Ia ngā fo I te tano I mtau kui. Mana I fo I malama tui na vai. Ia ole e ia vai la masanga tona ngā fo I le wa fia tape pa nei tai au. Mo awala ese fo I e fai ona fo pe family el tu lang al kiwi saver ma le New Zealand super. Yo, na no tala noa tu nei le ia rights and na o le retirement commissioner o le commissioner na o nei tangata li taia. Ia o tō umana o le unusu lima tau sanga mai lunga. Ia o por kalame le tala noa tu o tangata le leva ia le ia me pui ai tātou le vaenga lea. A leo waba ia le kiwi saver le por kalame le lena wha vai mai lalo Michael Cullen. Ai whainga maloa Helen Clark. O ina sa vava I pe whaafea o na sefe tupe e to tongi e pensione tangata pe o te meditai ai. Ia wai tatoa isi atu no lalangi pe whatata inga o Japan. E to te leo tangata mātua lo tangata lai whainga ruanga so tupe tau se la o mātua a. O inei voi o le whaatupula ia tangata mātua wavo leo ua soifua loa soifua umi tangata. E le peo tau sanga ia ma vai tele ni mali liu ele o le ono lima. Ai mesia nei tangata Pasifika maoli e le pole tele i malo. A leo vai atu. Temini, le vo umi soifua tangata maoli ma Pasifika. Ia o le lai vai poasi a wala e whai ele kiwi saver le ina ia. O le lai mani e tele fautuanga leo vai atu e mai e rights le komisina lea. E te tau ona to e ti sila to o le malo le whainga o le kiwi saver. E tau ona whaatupe le leia la to ia vaenga uma maa fia o maiso tangata e urufani. E la pe vea mala o pensiona. O le temine, e te li tae lo le ono lima tau sanga e le to ye o tonu kiwi saver. O le to ye lau sao whanga e tonu I a e sao le malo. For the employer. E wha wala o sa whanga al malo le whentutu. E mo e o tūlanga nei, au temi nei, o la ia lewa noa mo tangata ia manana o se company po se ngā rua e whawau. E na toa pe ia whawau pera lau kiwi sewa pe ato mana o ia. Ia na whawau wala ia o le, to se o le si vaenga na o lana tutongi, remuneration. Ia atono o whanngolongo mai fo inisi o tō lela ono lima tausanga. Ailo o ele lelonga nui. Alo tala no lau puli. Pe fatul puli a pe fa wo pe na fa ia mana ia fa wo mo lau kiwi seva. O le si au parking point nga te tan no e a. Ia na fa wa le tong ia ina au le yo. A fa te dia la tong sa i se si e. A pe o le si vaenga na ia mo le fa soanga la le tupele tu nei. Ma tau lia fo isa e mo mo. E sa afa le tupele na ia e avo e vatua oi. E mai le malo le tasi o whaaro le tau sanga e o lau tupe nai tutungi ai mai le la tau le vaenga tupe sa tutusa la matanga vai le opalasi mai le 5% e mai o le tasi o whaaro le tau sanga lau tupe tutungi a pe si le fo ia mai le malo le 5% tu se 5 se lau a o le swinga muli le malo le na ieni o le ala o mai na le lusu 5% a wale 5 sene. La lai te lea lana fautuanga lea mai. La me le wha awa senga I tutongi o tangata. A wha peo e whasu I wafe tongi ngā ruenga ia e tauna mo o le 5% o le tupe lea a. E whai wha pena ina ia fuafua. Ai a wha peo e maulalo pe lunga at fo I le 5 wadu wafe le tano e lato. Ina tutu mai le ilalo. E o ala I tangata ia tele tongi, tele tongi. Ele se mea la ina ame fo ele tupe. Ai tau o lana imanatu. O tangata e maulalo tongi, o tangata tonu ana e tau na whaanganga I Yesu inga ia. Ina ia whiso soani a lato. A tonu o whaitau ne ele lipoti e le lau tamu whai e maia rache ne whatano tato le tiu. Ina I wha mamla mati le wa lato e ona lipoti a. Mane I tele le o tel tonu. Se I ofisiri fo I a Pesita, I a Barbara Edmonds. Polala no sila I wai mane ai pike le leipa o te lo foi ma fainga malo le a pike se lato. Le lo pe o so mane Winston Peters. Pike wai o ia lai tele an so tanga tamatsu. Ia na le lo la ia e fitau a o swinga umane o le tamu fai ina ia
a tia e ile te unga tupe a wai e ile taimi e motua i tangotai pe a tu tele tanga te soifua umi ia ai le lava le unga lulue po pasene o la fonga i fai ave fai a le lai fa langolang mane tele o vai ngai le no fai tau te iu te tatonu e fitau i le leia e taunu si la to o fai ngā malola i nei po se maloa e o ngā motato Malo, i te lea nei vai, sangele i o il tata no, ia ai o nol taimi. Ia ai wha malo, wha whtai tele lava mo le pokalame nei as whareile. Ia ai le au whafonga e tui mau fwoi whapoponga i lewa i as fōtai masani. Ia ai wha saifua i mo nei taimi. Malo, ia wha saifua.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Wa se fulu 2 minuto te nei le tula se fulu tasi le tautua fa o pea le si fonga le mo Wellington i lungo o le tasi o no te si mo le tasi fa mo a pea le tātou maftanga ia mo le tātou tautua i lungo o penga te whailangi e pea ona iai le tātou Facebook mo le tātou YouTube ia mo le app na le Sāmoa Capital Radio app o lo fa nga mai nisi a fenga i fi au mga luenga mai se lava le au avata vale ia pe o la tau le tele mala o mai o lo fa longo mai lungo le tātou app patalo fatu le mamalo le tātou tunu i tonu ainga le imto tausi ia o lo fa fonga mai mo mai ai mai se ila tau o lo va ia nei o tātou matua ia fatalo fatu nei taimi o le tai ao tonu mo tau tangata matua mo tanga sengase fa feloa i mo tau fatalo fatu taimi nei o fa fianga se filo i mo le atu ia wala fa fonga mala mai mo tapo i mai nei taimi o le tai ao au fianga i fo i fa nau ia onga le yaso ai maise o ngā luenga whatalofa i tono ofisa ia o ngā luenga company ia o lea lava le ngā luenga lo e ngā lue nei taime maise fo i lunga le awala ia i tono lo sao lo e whalongolongo mai ai a o e whialua ia i lunga le awala i ngā luenga lo whenga i mautau le au ave pasi le au ave loli ia o vaenga o lau pasese i o le taxi o upa ia o le tavale kiriva meli ia o lori ma vaenga umala whapena o masini o lo whaonga e nisi ma ngā rurue mai nei taimi ia e whawhiroa im whatalo whatu nei taimi ia o le au varifale le au whaufale ia o le au palama ka muta ma ila tau lo ngā rurue i lunga o wala nei taimi whatalo whatu ma lo le on sai ia o le whalongoina fo i le tūlanga e pe o na iele ma nei o le tau le susuru matanga o fio le la le ma luo le ea ia au te iloa o whaalongona nei tangata i lunga le awala le ufai awala ia ua langona fo le vevela nei taimi ia mea lea mori atu le whaamalo ia te uto umalava o lo ngā lue i lunga o awala le whaaleinga o awala wale whiawhia i o le tātou atunu e meise o le nei foi atunu o New Zealand ma lo le ngā lue ma lo le onasai ma lo le tau atai ia o le itula se fumalun whaafunga le tātou telefon tala mai Sāmoa ia lea la tātou anga i musika whaafiafianga se uwhiloi ia o ila tau fo i wanga ia te mori nei a ave nei mātua e whaia la tau appointment nei aso mani nei tai au ia ma lo lava ma lo le matala ia i le vainga fo i o appointment nei mātua mai se la tau fuala au le taimi e inuai tai au a uria fiafi ia na wo anga ia tu nisi e o mori nai matua ia lato appointment le ia so io fitau le male matango fie o le susulo le la male malu o le e le taimi le tai au ia se imana wina fu ia matua le e fo male e mana ia le nei ia le taimi ia a o fa sa vidi to le tavale ia tautua na pe le saunga le mu o le tavale o lo fa fuina le sa le nei taimi ia ma e fel wa ilunga le wala ia pi fa mata faingo fie tulanga le feo inga ilunga la wala ia le taimi sa se tatou io ia fa felo ile mfa talo fa tu ilunga o tatou penga te failangi ia ele sunga ia le lenga le ota por fa le tu ia lenga le ota ia o ma fo Eric mania lava le ta ma fo ia o AI atuli mania lava le ta o ia Ricky Masoe ia mo ila tau ia tau su e maini vai le na mata no atu ni ta am tu foi ia na ua failo mai e sunga Ricky Masoe lo tele le vai tu lo na mota mo na fale ia meli ile na Facebook ia to tele uto e masani sunga ya Masoe ia Ricky ia na tele le vai na tua ia lo na mota ia e fai ton fiti ai ia lo tino ia na u failo mai mo tangata e se le lei ile mana o ile na pe ia fa ingo fiele upu pole ai ia ai le fa ali me ma ta mai en me mo vai le vai le tano atu ai se uso le o manga lu tu nei taimi le spitol tata ofisa ia ana auto te lo le vai na ia le o nga le na to fai mai ai e tu le taimi ma ta no ai tu ia o le to anga e to le vai na ia le vai lafa ia ai manuia lava le tai ao ma le ia telefone na to se uso le so le ia sa le o ngata wala to fu le ainga mal na vai to ia pe to foi tala no lautong afa yo na fa sa tonga la au aina ia i na Sāmoa ia mo so se tunu o lo fai lautonga la au
ia vai po yai le vai na le na fai loa tu le li le na ni tai au ia to au tafa o lo tonga la aina ia watanga ta lo mana mil so so ani ile fo inga se ngase yo te le tau tau ai nis se fulu fitu minute te nele tu la se fulu male tasi ia vatalo fai le sunga parisina malo fa te tele lava ia le mafuta me le taimi ia fa sol tato Facebook e mai mo ye yo ainga ia ma wo ma pa anga no ai o lea ua se fulu valu minute o te nei le tu la se fulu matasi ia o le koko leisa po le nei tai o le koko leisa ia mai fasili pel to ina malo matua pe to e fa vela tu ia le tau mafalen to mai nafi ia ai te ua mai mau to fa usi kuka ia nai fia tau samila ua ile tau maftanga nasa to mai nafi ia fa vela le ia por koko leisa fo i pe on fa mai ile tato pese le mo singa ani se fa le moi O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Alona makiliona malanga tupi
tamane wa fai ava ia ruta maore pa na lato na fofa atasi ele se fulu o tausanga malili ulo naitama o repa wa toe malanga a onai upune a ruta ile alofa Fai moa umara ua ona me wa fai ele ona le malo si uma aya ule tamau aina te alua I solo malo umimita aua fa'afo I mai e ova o sau nei male mativa aua le taua ona Fo mani mo sa sanga ya mo pese ya ruta Naomi no was full minute te nei le tu las fu maltasi ya oi fo la fai malanga le yaso ya manu la fai nga malanga ya le a fia ngai mo tau ya nei po na nei ya po na nei ya mali to te watu Sāmoa ya ai mo tatou ia te pena ia fai nga malanga mo aso fia ia va to va sia ki ane lo passport manu nai o lava le taimi ia I te ua expire ia ai ona fa le tonu i le o lau fai nga malanga io e tu tau ona siaki le lo passport ina ia mfai ona toe fa fo ia ona e malanga i lea I te ua e le ano I lo passport ai su e tu le taimi la e tongi la e sauni malanga ia aua o umar taimi tau ona toe fa fo wai na nai fa manatu alanga le o tatu anga ia tu le fa ungon ne tau sanga ia te le foi la tu le a malanga ia vai sili fa na u siaki passport o to ina malo matua ina ia awane ia se to e vesi te muli muli ia ai ia o tu te me fa nga malanga ia nai ia ngal ia la passport awale te me fe ia manga ia tu Sāmoa I ta faonga malo longa te me Christmas ma tau sang fo
ia le ua tātou anga ia tia o le ua aso se fulufitu nei o le masina ia o Novema ia masina fou ia te sema tele le tātou tunu o le amalanga i Sāmoa ia i malolonga ma tāwhaonga ia mafutanga ainga ia whatalo vatu sunga koni lio non malo watai tele lava koni lio ia mania fo le nei aso watai lava le mafuta mai ia ai na whamanatu pea ia tui pui pui ia pe a whaifo i lana te sauni malanga i Sāmoa ia o na ua whamano sia mai e le tātou mtanga luenga so i fua mana loina i Sāmoa ia le tūlanga ia e ao o na sila fia tātou ia la a sauni malanga atu ia tau tuana ia e malanga atu o umana whailau tui pui pui ia o le misela ia o isi whaamai ia ma ia watu le whaamaonianga ia o le pepa e whaamaoni ai ia o na ua uma o na whailau tui pui pui ia lo ningo tamana e whaali o malai waalele pe tau nu tau tuana la le ngata ina uma ua pe umana whailau tui a ele ai sau pepa fo ele le whaamaoni ai ia lo winga e te a whaina fo ima whawhaingatai ona e alu atu e alu lo a inga i le taimi tau nu wai ia e te pena le mea malawa na ia a wawhai ngā malanga o le a whenga i matatou ia ma ia lava tala vai ma fuala au ia e o matatou i Sāmoa fua le umi nai te malanga ai o lua se fulu iwa minute o te ene ile tu lai tasi o le si fonga le nei o le lau mui Wellingtone o whaafia fianga se ufi filoi ia ai o i fu ia inga wawhia le nei aso ia ma le whaingo le vai aso ona o le maftanga mo sia e ale malanga le maliu mone oti ia e wha mawhana whanatu pele tātou Paul Klame ia inga malawa ia wa ia ili wala upa ia le atua ia matua ia po nisi fo i le whanau ia wha mawhana pele nganga le atua ia inga loto mawhatia luas fulu iwa minute te nei le tula si fumaritasi tārs fulu lua o tala fau ma tala mai Sāmoa ia musika o le uli le tārs fulu lua tāritasi o le talilo tātou whaasalaunga i Sāmoa ia le tautua le sunga e tāsesa mai le tātou ofisa ina ilalawaya se ia pa ia le tolu i lunga o tātou penga te whailangi. Oh,
O leo wato e lua se fulu ma le lua minuta na tale o le tūla se fulu ma le lua e tāre se fulu on whaafonga le tātou telefon ma tala mai Sāmoa e toi whaasa o tuale vaenga lea ona o lea sa watu ana nei le taimi o le tātou proklame o le tātou app le Sāmoa Capital Radio app ele o le taimi nei whaamalu lua tuai ai o lunga o le tātou website o le tātou leiti o nai o lo o la tu taimi nei e mo le tātou app le Sāmoa Capital Radio app e whaamalu atu mo ila tau e tele na whaonga mai to tele le tātou atinu e whaonga mai le tātou app ona o leana whaalongo mai whaafonga mai o leana uta ua le tātou app e whaamalu atu e le o ola tu taimine nei le tātou app a o lungo le tātou website a le si whonga lau mo Sāmoa Capital Radio na o lo o iai le o lo o iai tātou whaasala lau ngat taimine nei e whaamalu atu i vaenga lea ila tau o lo o ngā lulue ma tau mwhai mai whaalongo le tātou app whaamalu atu e le o la tu taimine nei mo le sila fia le tātou atinu staimi o iluma o toi le reia lea aunanga ona toi longolongo puia li fo i leo le tātou atinu maise i tātou o lo whaonga mai le tātou app i le aso ma le aso le tātou tautua o whianga iei au mga luenga lunga le tātou website ali si fonga lau mua nao lo ola tu taimine nei malunga fo i le tātou Facebook ma le YouTube ma le tātou frequency le tasi o ono tesi ma le tasi whamo whaafonga mai ai whaatai tere lava le whaafonga mai ma le mafta mai le tātou tautua o le nei tai au le o toi lua se fulu minuti na tālea o le tūlai se fulu ma le lua
sa le ya te mai tina la fa yel hurricane tilanga iluma ira o to se fulona minuta le tale le tula se fulma le lua ya o le tato app e te anga ia e te fa fonga me tato proclame o le www.samoacapitalradio.co.nz ia fa fonga mai ai ia iso se tafa la vol le langi po fea lava se tunu o lo langi o lo e au mawai ia te maua lava ia le tata website lena ia o le www.samoacapitalradio.co.nz ia mo le no silfil tata tunu ia me se lava tata ia o lo ngā lue ma futa mai lita ia le tata website lena ia e te anga ia te whaafonga mai mo whaafonga mai ai tata programe wha solo ia me se o musika so i filoi ia wai pe o musika e te na fia ili to tele tinato ia olo o fenga i o mga luenga ia mise tato proclame ia olo fanga solo atu to es 5 minuta na talea o le tu lai se full malelua
DJ Flea, way no too famous. I love the way your body move, baby, just come my way. I see the way you look at me now, girl, you make me say, girl, you make me say, girl, you make me say, girl, you got me going crazy. Oh, see ya, baby, ole anga malu maleta uanga fau. Watu ya lo ufatu malo umama talu wale tuina nau. Oh, see ya, baby, ole anga malu maleta uanga fau. Watu ya lo ufatu malo umama talu wale tuina nau. My protection for you is my priority. Never in my life have I given no mistake. But now you're dancing, let me see you drop it low. Collaboration, I'll be records, man. No, come on then. Your beauty, baby, I adore. I ain't hating, no, not anymore. So keep searching me. You can explore stronger danger. Enter come the door. So let me in forevermore. You're so gentle, back up on the board. I will cherish you like 24/7. Oh, see ya, I got you. Yole anga malu maleta uanga fau. Watu ya lo ufatu malo umama talu wale tu inanau. Oh, see ya, uwani yole anga malu maleta uanga fau. Watu ya lo ufatu malo umama talu wale tu inanau. Oh, see ya, uwani yole anga malu maleta uanga fau. Watu ya lo ufatu malo umama talu wale tu inanau.
Ya, mai ora tatu pesele el to ino atamu ia na sole mtatu telefon tala mai Sāmoa. Ya fatal fatu ya atamu fe la vase me na te ai ai ne ya uli ma lo lava. Atamu e atamu atamu wa so so la ileva e atamu atamu e so so la ileva e atamu e wa so so la ileva we atamu e wa so so wala Fatima ila wole mati wa faya yola titi wala Fatima ila wole mati wala Fatima ila wole mati wa faya yola titi we atamu so so la
Fatima ila wole mati ua la Fatima ila wole mati ua faya yola titi awe atamu ua soso lai leva awe atamu so like Toi whātala whātu lea tunu o le whaopopongo tala whau mai Sāmoa mō le nei foi am tanga o le vei aso usi mai le whaafonga. O le tala toi tuliloa, le ua whaamaunia mai le whai pule o le tūmālono to whanga o ia foi sa ave mo pale mi o le atino o fia mena o mi mata afa e le ini vaenga o ngā le reporti na fola si e lumola na kāpeneta i ati na e silia i le se furu sa whaatino le vaenga whaupwai le HRPP a o tula i le foe sa ngā lulue se company so e tusi mai New Zealand le BDO. Masalo le tūranga foi le whasol tūra fono. But e tele ia tūlanga o le le ato toa o au nanga whaatinonga o ngā duenga foi le o le o just for instance o le mea foi e loa uma foi le le ia kako record keeping foi le a whailani suesuenga ai le records ia amata mai lava ina le ia le whare tonu pero toi ngā me whapena tuai ona whaatino ia poloketi mai le tele o taimi o le tausa ili o tangata i eito mai e mo mia e whaatino ai nisi o poloketi te tele ia ai mai se poloketi e whaatupe mai foilea i whaletupe ma foilea major works ma tūranga whapena. E le whaantalanoanga foi le paanga talafou ma le whionga fia me na whesiringia iso na whina ngalo i lana sile le atoanga o le taunu ungo le reporti na wholasia. Tūranga o ngonga la o te manatu o le mea foi lea o le whapea o se fraud po ua whaonga se ia se tupe. Bei lai fōringa mai e le o le tū le na. Ia te au foi lai. E re se tūranga lei pe le sol tūrafon. Ai ale ato le whatinonga o ngadwen. E whesiringi ai la le competency. Foi lea. Ia, ai le mwhai foi nā rufia. Foi lea o mea lea mo wai tātou atunu raiti. Foi lea e le ato toa foi ia tomai foi lea o lea e momi. Ia ai e aonga foi lea wai o toinga mela ia e tala noa i le pisasi e winga i le foi lea le recruitment tala noa i le treasury i foi lea le whangasoronga o poloketi a wau le seame tele na o le tuai ia nau oi lea i se tūranga foi lea o whapea o tuai ona whatini ia ole mwhai eina whai isi mea tu le sa fufu atu foi lea e kusala e mwhai na whapea e store le development ona ele o mwhai ona whaangasoro ia poloketi mai le taimi mai o mai le te mile nei, e le whaalia whaalawa i tele se whinangalo le whainga malo o tula il foe, e whaatatau le reporte, ana sau nofia me. Se i, au mai pola se whinangalo le malo, na mawhai ana matou whapea foe le, o le o tātia, avec tail pāmene po le alturanga. Ia, au matou manatu, mana i o le au o foe le turanga o sui le malo. Ia mai o le vaenga foi o le fast o le sa mana o miele ia le
whatinonga nanga ngawa e tele le exercise na, and it was very expensive. Pe ona sele fia silie le lua se fulwati na sa lisi na fia yele su enga e tal wai ona le taunta na vaid wai le vaenga se fulmal tolu mua e whaatino mua yeiso enga e au fiele faltan mano le Sheraton male vale le tia vea. I le feilo inga talwe nei a le fionga le minister o tupe mo li pola ana rosa ale mo li o male au tu stala le ana ia whaailoa e wa fuafua e to e fola sielu mo le lātu ka peneta le report le nei. Ai au o nau lātu whaatala no mua male officer siri officer le tupe male au whainga aruenga. O i lātou ie fito i tonu iai le nei mata au pu mai loi longa au le fola sia ilu mo le lātu ka peneta. I le whailunga ina po le whamana tuina, o le antoanga o le fitu se fulma le fitu tausanga o le soifua o sa lesa le tupo Peritania i Sāmoa, na mala au lia whaapitoa ai e le haikom sino o Peritania i Sāmoa, i le whaurulunga po le Peristene o le Samoa Victim Support, le tinai a Sili Niu Lina Chang, o se vala au lia whaapitoa, e alo i e le toi whaalau i loa, o le veo le masiofo i a Camilla, o le whaatina o le to'omanga moe popo ngā tia i Sāmoa. O le whamana tuine e Camilla o le atoanga o le lua tausanga talu mai o na whaipa anga whaatasi ma le to'omanga moe popo ngā tia. E na uia a mata asia i le whontanga te itai o malo le taupulenga le tausanga ua mawai. E o mai i le tausanga le nei wa whae longa whaatasi ma le atoanga o le fitu fitu tausanga o le tupo san lesa. O le tau manga moe popo ngā tia, wa o fia i te tono le silia i le tōru wafia whaala pupitonga whape nei o lo tau sia ai i lanto e mana o mia le whesoa swani ma sa wai na le lorolangi. Wa whaipa angai nei male ai ngā tupo Peritania e whesoa swani ma whae loa atu i eile langolango sua i le ati na ina po le toi tapu e o soi fuanga wa a fia mai ini sa wanga i so se vahengo le lorolangi. O se wha moe sa wha tumulia e le whaatasi atu fo i o teitai o le atunu. Ato ai fo i male ao le malo Sāmoa atu i male le whano vale toa soalo vili lua ma lana masio fo sa whatau teia le le whaltari malo le Sheraton. Na whai loa siri niu i le nei maftanga o le wha moe le nei wa fonga aloa i e nai le tusi mai le masio fo Peritania o se pine wha mau fo i leo le nei tausanga le atoanga o le luas fulu tausanga talu o na wha vai mai le nei wha alapo tonga e sūru wha iai alo popo ngā tia o le antunu. Na ia wha o ngai nei lea vanoa e whafonga i nai wha manu ianga mo le aso soi fu le tupo sa lesa ma ia wha aftai e lana masiofo e le ofo ina mai o lana whesoa swani o le whesoa swani fo i lea mai le ai ngā tupo Peritania e lango suai i le nei wha alapo tonga e una ia ma wha malo si ai le tutu whaatasi o teitai maua le rungo le lorolangi e o pongi le whaala popitonga le tō manga moe popo ngā tia i Sāmoa. O lo te ena le alo fuso le atunu o ia Joseph Parker, ne whaai ungo so e suenga le komiti o lo ngafa ma whaala au whaasai na mōta ngata alo le lorolangi le na i ofo pe malie e whaia su e suenga e whaasanga i a teia. A o tapena le la fuso anga malele i a Fabio Wardley, le na maunga mai lunga whaai ungo so e suenga e wha pēr wa wha mao nielu na wha o ngai no whala au wha saina. Pei tai wa wha e loe le alo le tunu i a Joseph Parker e lungo la nei tū lau i upenga te wha i langi. Lona le talia ino ia wha i unga, mai ele o ia fo o se tangata na te wha o ngai na ni whala au wha saina. Ma wa ia wha i loa foi o lo iai lava lo na toa i le whaingo su e su engare nei. O no lo tari tonu pēr ia i a te ia, e le o se tangata ta alo, e masani i se whaonga ino ni whala au whasa ina. O tala i mai Sāmoa mō le nei asunga fua, ta alo sia i le lofo le tua fua whanga la whianga iei mo si o tātua, tino o le nei aso whasoi fuia.
Ta lava e le hoi vaenga o telefon o le si fonga o le lo mua, o le tala mua. Ua toi ave ese le la fonga le malo Amerika mai o loa e sili atu i le lua pidiona ta la le tau o New Zealand, o lo o whaunu fale atu i le atu nuu i tu langa masani o fe whaatau inga. O le nei tu langa na whailo mai le minista o fe whaatau inga ia Todd McClay i le sa anafi. Ta ua le minista e whape o lasta o nai le ana sei ni ai e le lipele stene o Amerika ia Donald Trump ia se polo inga e whaalea o ngā ina ai la fonga te tongi i le tau o le tele o loa tau i tau mawha e au fi ai le ano manufasi a e whapea mawhala au aina o le kiwi fruit mai New Zealand. O le polo inga fau o le pele stene o Amerika o se swinga mawa e leo le whainga whaavaya lea malo mo lana la fonga i o loa uma mai e tunu i whaafo o lo whaulu whale atu i le tonu o maketi o le United States. Ua tele i a whaitionga ua whaia iai i lea whainga whaavaya le malo Amerika. Ai o lo tu mau le teltununga o le li peristene malepulenga e le aise a whaina o le latu la whongale nei i le fua o le inflation i le tonu o le United States. Pei tailana whaalia mai e le li minista whaataua inga a New Zealand ia McClay a tonu o le nei swinga le pelestene Amerika e mahua i le tūlanga taungata o loa i le tonu o lo lātou o tunu i le taiminei whapea ima le pau i lalo o le supply o nisi o loa mai whafo. Ta ua le minsta e mahua na mana o mai Amerika i le ano le manufasi e New Zealand ona o le tūlanga le lei. A to ai ma le lava o ia fo i tau mawha i le tonu o Amerika lama la tau. Mai o le taimi e pau ai le au whai ma tau le maua i le nei tau mawha i maketi o le United States o na whapea lo leo na taungata ma alua i lunga le tau. E manatu le le minsta o le nei swinga o le ale pine ai to e fo iai i le tūlanga masani i le au whainga o loa tau i ano manufasi e New Zealand e o wina atu i maketi o Amerika. Ua palasi fo i seisi tūlanga mawalalo le whaatūlanga na o le whaatinonga o tiu te mga luenga whaia le whainga malo i le suenga o pito lata mai nei le whaalapo tonga ingo o le Ipsos Issues Monitor Survey. O le whaatūlanga na e numela tolu tesima le iwa mai la whainga i se fulu e te tauna iai. O se whaatūlanga na o pito i mawalalo lea mo le whainga malo o lo tūnei le foe tarua na amata mai i suenga nei i a se tema o le tausanga i lua afe sifunu mo le fitu. O le fast fuliwa pasene o tangata sa fisiringia e manatu e i le vao le o anga i le tolu i le numela e de tau na whaatulangai le whaatinoina o tiu te whai o le malo. A o leisi tolu sifultasi pasene na lātou whaatulangaina le whaatinonga wia ngā luenga i le numela whaanga i le ono. Ai e lua se fulu tolu pasene manatu e de tau o na fitu anga i le se fulu ma leisi lua pasene la tau te le iloa po le alinu mele de tau o na ave iai. O le masino Februari le sa wha mawina i mua ia leisi pa u e wha tesi ma le lua na iai le whaatulanga na i le suenga lava le nei o le whaatino ina o tiute mga luenga whai e le malo o New Zealand. Mai o le tūlanga lava fo i le sa mai tawina e isi sa ililinga na whaia ia me whaapea ma au kuso. Whaalia i se li poti le walis whaasa lau New Zealand o le suenga la mai nei e le Ipsos na whaatino ina le vao le aso luas fultasi ma le aso tolu se fulu o Oketopa e afe ma le wha le a whaingo tangata sa visiringi ai moni o la tau langona mani manatu e winga i mata opu au pito tā ua e tolu o lo whea ngai nei ma le tunu a toa ma le pati e au pito sili o na le lei lo la tau wha a fwoi na o ia wha a fita huli. Na manino mai iai o le pati le lei ba e au pito sili o na le lei na fuafuanga mo le tango fia o le awha inga e se fulu ma le lima o mata opu e lus fulu o lo o wha apopole ina ai tangata pālota ai na o le lua le awha ai o mata opu e le lei ai le pati le national. Sai lo fo i le neisu suenga le wha awo pea o na mawalunga o le langarango ina o le laiba na i lo le national i le manatu o le au pālota o le pati lea e au pito whetau i mata le whengai na whainga wha avae mo le whaafoina o le inflation ai whapea le tau o le soifuanga
ma tu lai mai ele leiba I le onus fumal tasi pasene o se sitanga e tasi le pasene ua maulunga ai whaatusa I le taun unga o leisi suenga mua atu. O le tausinga le leo se fua maloloina e lona lua lei ma ta upuonga I manatu o tangata pālota na visitingia. Mai sa wha pe fo na maulunga ai le leiba na I Lole National I le whaafoina o lea tu langa. Whaas fulu pasene e langolangoina le leiba ai luas fultasi pasene le National. Ai I le tu tau I le tamau a inga o le tunu a toa sa wha pe fo na maulunga ai le leiba tolus ful tolu pasene, whaatusa I le luas ful maleiva pasene a le National, e tusa o le taunu unga o le neisa I li linga. E to whaatangata e au fiaita moite to tolu ua mare diu I le mu o se fale I le nuu le titi o Sanson I le tumalo o le Manawa 2. Whaamao nia mai lea tala whaanoa noa le lipu le nuu ia Michael Ford, mai e tauai o le whaalawelawe Wailonga o na mawhatia ai tangata o Sanson, a e whapere tu malo ato o le Manawa 2. O le nei whaalawelawe sa hawhi ai le whale o se ainga I le aua uli o le stona ina te nei, na whano ai le soifua o se tangata matua, matau maiti e to tolu. O le whale na mu, e le awala tele nu me le tasi saute o le nu o Sanson, le e so ma le malaiwa alele o le malo, le o kahia e base, I le tu o le tino na amata mai le stona ai ona faia ia se sa I ngā tupe I lunga o so te inga tele wawawe I se I tu nao le give a little page e wo ma te ngātou Sanson e fesoasoni ai I le tinao le nei a inga mai o le urua I tolu I tu la talu ona faia le tau sanga na mawai le se reni e whase furua fe tā la ai o mai ano po o sili atu le ivas furua fe tā la o maua wha moe so sonia I le tina mawhatia male ainga na fia I lea wha lawe lave. Le sa nafi sa wha wawai su ngā uidi iria le leo o le whale lea na mu, wha I roma iai e le ai seisi tangata o mo o mia le leo I la tau sa ililinga I le mafua ango le nei wha lawe lave matautia o ilonga o nā wha ina ai lea vaenga o le tu ma lo le Manawa 2. I au kilani na mali waise tangata to tasi e whapea na soa e se ta'wale ai e le itu iai I le ta'wale I le pitonu o Henderson. Tupu le whalawelawe I le pole stonai I le mga awala I fesota iai I le Tangle Place ma le Lanark Road mai na whaania mai le leo na maua atu iai le tangata le nei o taati ai le tele ai e le aise ta'wale po seisi tangata na iai. Sa whaia tau mwhainga so swani mo le na fia pe tai e le imanuia mama liwa I lava o ia o whaatar sangi na ie le leo so stasi mawai se whaamtalanga I tu so le whaalawelawe ina ia whesota I atu le ofisa o leo. E le aise whailo ilo mo se whaalawelawe na maua mai le waalele helikopter lea na pa u le talawhatai Sifo Wellingtone I le tai ao lea sa nafi e tu sa o se lipoti mai le ofisa turtonu e whaatonu ina ngā luenga lawe ai taimi o whaalawelawe le RCCNZ, le Rescue Coordination Center, o le helikopter na afia o se waalele o le tu ainga o le Robinson 66, na pa u e le mamao mai le mtawhanga o Markra, pe tu sa o le tu lai valu le tai ao le sa, mai na mawa atu le pailante o poloka I le tonu o le mawhai o nā ruana I whafo, sa manuia tau mwhainga au nanga la vea ai na mua iai, e ave sea le li pailate mai le waalele ma awina atua I le whale mai motonga fitinga. Whailo mai e pulenga o waalele savili, e le ai I seisi tangata na iai le tonu o le helikopter ai na o le pailate. O le nei waalele na afia I ni ngā luenga tau whaatuanga, sa whaia le mamao mai le mtawhanga I Makora, I le taimi na tupua I lea whaalawe lawe nafi. I apahat, ua toe whaafau ma ua whaamalo si ai le leo sa lātou tālo sanga whala waitele ma o se whasoasani mai le mamalu le tunu o I le tau sa idia leo se tina o ro o le ilopea e le I maualava I apahat. Whaalia mai le leo o le nei tina e onas fultasi tau sanga le soifua sua whaia Anita Hart na amata le iloa mai o ie le waweao le stofi le asas fultolu Novema
mai na mauala na taamale i le awala ingoa o le Gillespie Road o lo o ngā lulue ai leo ma isi au nanga la vea e le teimina i le tausa i linga o le nei tina ma ua toe whaataro sanga ina mai ai leo i nisi na ono maua i niata mai ala tau mea pu ata o taamale i a po oni whaamata langa fo i a winga i le nei tina e pei o na whenga i ai masa i linga i le nei taimi ina i e fiso soniatu i le ngā luenga a leo. O le fuafuanga le malo e amatau na sua ina ave taamale i so se taimi mo le ava malosi a toa mawaila au whaasa ina. O se la sanga ta ua lea ma se suinga tele i whainga whaavai mo le saunga le mui lungo o wala. O tu la fono ua pasia la tamai nei o mawhaiaia leo. O na tau fia so se taamale i so se taimi ma whaatino ni suenga o le ave taamale mo waila au whaasa ina. E pei o le marijuana, o le cocaine, o le methamphetamine, ai whapeai ma le ecstasy po le MDMA. O le masina faula o te sema, le ai amatai una whaatino le ofiso le leo, ia i tu ainga o suenga nei, ma ia suinga fau i lungo o le tele, ma le whaamoemoe, o le a whaasolo atu i isi tu uma o le tunu ui le vailuanga o le tausanga a sau, ai o Wellingtone, lea e amata ai i a te sema. Whailo mai e whapea o awetawa le umai whaamaunia lea a fia i se tasi o waila au whaasahina e pei o na taua. O le a tau fia o na toe tango i se tawale mo le umi e se fururua i tula. A o whaia isi suenga whaapitoa e le swap lea na whai i au tawhau lea le tele. Ua whaalia le komisina mo mata aupu patino i tangata te tasi le Privacy Commissioner o Michael Webster e mana o mio na teu ma whaafou tu la fono o loo iei nei New Zealand ina i sanga whaalele iai le puipuinga o na tangata. O le tau sanga o mwai atu nei sa whaamawina ISIS i tanga e sili atu le whaas 4% i le a whaai o taro sanga ia a fiai ia le a whaina lea waia te tau tangata i lalo le nei tu la fono. O le tele o nei mata aupu e atangi ai i le tūlanga la matia ma le a whaina waia te tau tangata e pei ona saunga ai le li komisina po le whaururunga o le nei mata ngaluenga le malo ia Michael Webster. O le lipoti wha le tūsanga le komisina nei mo le luafe luas fulfaru furulima o lo ta uai le li komisina e to tele tangata ua wha awapoleina i le tūlanga le saunga le muma le manu o la tau wha amtalanga tō tino inisi o ofisa ma wha la potuputonga ale malo. O se suenga sa wha afoe le komisina manino ai o le valu 10% o tangata na visitingia e manatu e da tau ona matua wha amalo sia puipuinga o le tula fono i le ao ina lea ma le whaonga ina o la tau wha amatalanga tō tino. Ta ua fo i le lipoti e aliri mai e tele whalampo tonga e le o manino ato toa i le tula fono e pui ai whaamtalanga tō tino tangata po le Privacy Act mai mo mi ai le whaafoina leo ni polka lame whaalea onga i le lumanai. O lea ua whailo mai le pulenga o le taalonga o le loto o New Zealand ia nuu mano whanga na whaatawai ia pepa e tolu ia na o lātou whaasoa ina le whailonga mawa ai 5.5 miliona tā la i le taalonga o le Powerball i le Paulest o nai na te nei. O le pepa mua sa whaatawina le supermarketi le New World i le pitanu o Kairau a o lona rua pepa na whaatawina lea mai le supermarketi le Pack and Save Moorhouse i le Ayokalai Tete ai o le pepa lona toru na malo sa whaatawina lea se tangata i aukilani i lunga o le computer po le online. Whaelonga tupe mo i pepa e tolu e tai se furu valu tesi mo le tolu miliona le tangata whaopopo i ai Malaysi 5.5 hafe 5.5 ono tala mai le vaenga o le miliona tala le whaelonga mua o le loto ona mawai leo le a whainga atoa se furu valu miliona tolu se lau valu wafe valu se lau valu iwa tala ale tangata e to tasi o la tau nei e to tolu. To se furu valu ia tangata sa whaamanuia ina le whaelonga mua o le loto e tasi le miliona lea na maua la tau se heleni e tai 5.5 hafe 5.5 ono tala ai e to ono se fulua i tangata na maua la tau whaelonga e tai se furu mo le ono hafe
iwa se lau iwa se furu tala mai le se i o le loto i le po le sto na ai. O le whailonga tupe 5 miliona tala o le se i le sto na ai na whaalia whapea se whailonga pito i mawa ai lea ua o iai i le tālonga whaitupe le nei o le loto i New Zealand. Ua tau fia e le pūlenga o le ai o Lower Hutt i le maketi pō lea ua whāwai aso talu na whangasolo i le tau langa whaatau i Queen's Gate. Whaalia mai le pūlenga po le City Council e iai a inga matula whono tau songa le mua tangata e le tau o na whaamalia ina e la tau o lo whaamao pōpo ina le maketi i pō o astona ai i le Queen's Gate. Peita ai o le whaiunga e tau fiai le maketi pō le nei mo te teimi le tūmau e le o fia iai le li whaipura le tūmano o le Hutt South ia Chris Bishop le ana ia ta ua o se fufuanga ua le ta le whea ngai. O le maketi pō le nei na amata i le whaiunga o se tema i pō o astona ai mai sa i longo na matua tūmu iai tangata whaatau e le ngata mai le Hutt Valley ai whape mai isi vaenga o Wellingtone. Pei taina amata i le pōle asto na i le Labour Weekend o na tauwhia ona o tūlanga e mo mio na whatino ina ia mautino ai le saonga le mū tangata umaianga i atu iai i lea maketi. O le teimi nei o le ua tauwhia mo vaenga o te toi o le nei tausanga ai o lo i le whaamomoe e toi de tala i se teimi o le tausanga a sau. I ta alonga e ua marumalo ia le au kiti ale i New Zealand le Black Caps i le ta'alonga mua o le la series mo le West Indies i ta'alonga ta i 50 ova le sa whaie Christchurch i le NOV na ta tā mua New Zealand mau o la tau ai e lua se lau ono iwa mai o le tulanga na iai ina ua tuli i a nei ai le West Indies e toe tasi le ova na toe ai lua se furu ai na mo mia peitai e umatea ai o loo to toe pea ai fitu e ma o manu malo ai New Zealand i lea ta alonga mata ina no po. I nei ti polo whaalema o malo whaia ina le Silver Ferns a New Zealand i lona lua o ta alonga whaitawina ma le Rosa a Engelani i le wawea ona le i la. O ai o lea ta alonga i lone tona onos futasi Engelani i le 5 a New Zealand. O ai lau fo ia na malo ai le Silver Ferns i le ta'alonga whaitawina mua ma le English Rose i le lātou ta'amusanga o loo iei nei i Engelani. Ai i ta'alonga na kapi whaalemao malo whaia ina le aua fiti ia whalani i le la ta'alonga i le ai o Bordeaux i le tae au le sa o ai le ta'alonga i tolus fulfa i le lus fultasi o le lua ai leo whai ina so o fiti i lana ta'amusanga o loo iei nei i Europa. Pai asa o mwai na whaia ina ai le ta'alonga mua ma Engelani. Ai i lona tona i le wawea lava le sa lea na malo ai Engelani le olopeleki o ai le ta'alonga nei i Twickenham tolus fultoru Engelani se fulmaleiva New Zealand. O whaamawina lea malo Engelani e whaatoa iwa iai ia malo o le aule nei Engelani i le olopeleki New Zealand ini ta'alonga le kapi whaalewa o malo. O le malo mua fo i leo Engelani i a New Zealand talu mai le ipo le laulangi i le tausanga i lua afe se fulmaleiva. O le ta'alonga tasi o loo tutoe nei le olopeleki i Europa o le ata aloi ma le aua Wales i le whaai unga o le vai aso. E a le whaai unga le nā o telefou. One, two, three, four, uno, dos, tres. Masala
Afai wa umale leile nei tau sanga e tere i malanga i Sāmoa, au alale pole, o saunia nei le titu sau se avanoa e te ono manu malo ai se pepa malanga i Sāmoa, ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai. Na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand, po le lima se lautala Australia, pe silia tufoi, i le mai casual titu sau, tau ai ngai Sāmoa, ona maua leo le avanoa le se i le aso mua o te sema, ma le se i muni i le aso limo Januari, e mawhai foi, ona e anga waa, i le se i pe awhai e lafo se taupa ap tolus furutala New Zealand, pe tolus furutala Australia, pe silia tufoi i lau ai ngai Sāmoa, e ia inga o le nei whaapitoa. Sekia titu sau. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo au si ufofonga o le laumua. O toi luas fulora minuta na tāle o le tūrai tasi nau whafunga le tunu o le toi wasalawina tātou telefau o le nei o uli. Ia pe ona tāpina ina i le whionga i alawa no ati lawa mtala mai Sāmoa le sunga i a tāse Salem Sam. Tāle tasi ona taliu leo tātou whasalaunga i le tātou ofisa ina i lalawaya se i pa ia li tū lai tolu le whiawhia nei i o le autou mafuta i ma le sunga i a tāse Salem Sam. I lungo tātou penga te whailangi e pe ona iei le Facebook ma le tātou YouTube. Tāle tasi i ona whama ena leo le tātou tautua i lungo le ala leo o le tasi o ono tesi ma le tasi whamo. Ia mnatu na ua malolo mai fo i le toa tele o ngā luenga ma i la tau sa ngā lue le tai auna leila. Ia i nei tau maftanga o le uli ma lai whama alestino ia le tani ngā sua ona toi amatai fo i leo ngā luenga i staimi o le uli nei pole i tula tasi. Ia i tono a inga tāri fo i sua nei mātua mātua. Ia ma whaafonga ma le taimi ia o le tātou puklame musika o le nei a uli. Ia tari maalie le sua ma tari noa ia ma futa i le nei a uli. Ia o leo le a wawai atu tātou whaafia fianga so i filoi ia e whaafingofia i fo i lau tau maftanga. Ia meisi la tū lo mana o mia la fo i ni musika le taimi a o lo fianga ia i whaawoi penga luenga o le nei a uli. Ia lungo le awala na tutupea ia la wata vale le saunga le mu wa fo i le fianga ia i fiau mga luenga ia matatou mafuta pea e ala le nei tautua i musika so i filoi se i pa ia le tula tasi le uto e 2.5 minute o na talo leo le tula tasi ia ma le sunga ia petiki ma le pese o le master ia
Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Eu sou a ilha umia, você blulou la poa. Chau ya wafe, chau ya wafe, chau ya. Eu sou a ilha umia, você blulou la poa. Pachalo, preciso com uma gacho away. If you follow, tu suru wa wafe.
le kele sa o le papa fa ai ke ki tangata langa o le papa e fai unga kala panga sa fe sa i kai moso e kele ku vai ko fo wa vale sa milolo ko sei pa ia fanga le o mo ako anga umanga ku umanga tam ke o anga ma un ku i sa no fo i lunga se ki le si ku pe ma wa sa ma Ia, Sāmoa era tinu pele te ruai ona o leo ata pena mai fōle tātou tautua mai Sāmoa le sunga e ata Jerusalem Sam le tūla tasi. Ia, o leo la wha mai e nā tau ele tātou tautua o le nei aso inei tātou ofisa inei Porirua i Wellingtone. Ia, ata i tere lava i tusa ilo tātou maftanga mo le tāu na le rā. Ia, sa tātou mafuta mai ai. Ia, ma le sunga ni au atu fuefiso. Ia, leo wha mai nā tū tātou tautua o le nei aso. Wha mana lua tu fo ia ua salafo i se ma tautua.
ia i le tātou atinu ia malu ave fale fina ngalo fa mangalo so ma fale tonu ia manuia lava ia le anga ia tole tātou atinu i fuanga mga luenga to ia nga ia tu ia la to e amatatasi ia manuia fo le tapu inga nei matua ia ise o se tafal lalangi me se tonu a inga ia wale anga i whanau ia onga mga luenga le ne yaso tātou te whero i tai au te masani le tu lai fitu manuia tele le tau maftanga ma le sunga ia tā sesa mai Sāmoa i lungo tātou penga te whailangi ma ia whamanuia tele lava le atua ia ai whaasoi foia le tātou atinu whamanuia le atua